लैंड, रबर बागान लगाना, यहां में लगाओ रबर बागान, यहां में आपको आईटी इंडस्ट्री करना है, यहां में आपको शॉपिंग सेंटर करना है, यहां में आपको बाहर से इन्वेस्टमेंट लाना है। हमारे एरिया में फूल पालो, बंदर पालो, यहां में रबर लगाओ, वहां में मच्छी लग करो। गरीब रखने के लिए हमें गरीब बना कर रहने के लिए हम लोगों को बनाया गया, हमें ऐसा प्लानिंग कर। और ये क्यों चलता है? ये सिर्फ बीजेपी, सीपीएम, मोथा, कांग्रेस कुछ नहीं, हम लोग बेवकूफ हो गया। हम लोग ने अपना कमजोरी बाहर का लोगों को दिखाया, इसके लिए हम लोग आज यहां में कमजोर है। जो मिजोरम में नहीं हुआ, जो नागालैंड में नहीं हुआ, जो मेघालय में नहीं हुआ, जो अरुणाचल प्रदेश में नहीं हुआ, वो त्रिपुरा में, बिकॉज वी वर जेलस ऑफ ईच अदर, क्योंकि हम लोग एक दूसरे से जलते थे। हमको चिंता नहीं था कि हमारा बच्चा अच्छा स्कूल जाए या ना जाए। अगर विजय रणखोर के पास पैसा है तो विजय रणखोर का घर को चलाओ, विजय रणखोर को गरीब बनाओ, खुद अमीर मत हो। ये नेगेटिव माइंडसेट लेकर हम गए। जब तक समाजपति आप लोग अपना सोसाइटी को नहीं उठाएगा, नागालैंड में हो है, नागा हो, उनका पूरा समाजपति का एक सिस्टम, मेघालय में रंगबाशनोंग दरबार उनका एक सिस्टम है समाजपति, मिजोरम में उनका सिस्टम, अरुणाचल प्रदेश में उनका सिस्टम है। अरे उत्तर प्रदेश, हरियाणा में पंचायत उनका सरदार होता है, उनका चौधरी होता है। हरियाणा में चौधरी सिर्फ त्रिपुरा में नहीं, चौधरी हरियाणा में भी, और वो लोग पंचायत के डिसाइड करते। हम लोग, अरे आज किसी ने पत्तून खरीद लिया, किसी के पास स्कूटर आ गया, टायर पंक्चर कर दो। तो रावण को अगर मारना है तो धनुष से नहीं, अपने अंदर से ये जलन को, ये ईर्ष्या को हमको खत्म करना। ठीक बोल रहा कि गलत बोल रहा? Am I talking the right thing or गलत? आपको एमपी बनना है महाराजा, आपको मंत्री बनना है, वो तो आपका पिताजी भी था, वो तो आपका मां भी था। आपको जिंदगी में क्या करना है? आपको महल चाहिए, जिस दिन पैदा हुआ उस दिन महल था। तो क्या चाहिए प्रद्योत विक्रम माणिक्य को? प्रद्योत विक्रम माणिक्य को अच्छा नाम चाहिए, सम्मान चाहिए, इज्जत चाहिए। वो इज्जत तभी मिलेगा जब उसका कम्युनिटी को, द तिप्रासा कम्युनिटी को रिस्पेक्ट, सम्मान, पैसा, अधिकार मिले। तो जब दिल्ली में बात हुआ, हमारा समाजपति को मैं ले गया, काउंसिल ऑफ तिप्रासा हौदा को मैं ले गया, वहां में लंबा बात हुआ, फिर से और एक बात होगा। जानता दिल्ली का जो मिश्रा जी है, उसने क्या कहा? मुझे नहीं, इनको कहा डायरेक्टली। बोला सबने आकर बोला है हमको क्या चाहिए, लेकिन समाजपति काउंसिल ऑफ तिप्रासा ने आके बोला है तिप्रासा को क्या चाहिए। ये फर्क है। किसी को लाल बत्ती चाहिए, किसी को बॉडीगार्ड चाहिए। आपका क्या बॉडीगार्ड जब आपका जमीन ही आपका अंदर आपके कंट्रोल में नहीं। कुछ नहीं हो तो अगर हमको
आपको मिलेगा। एंड आई प्रॉमिस, अगर कॉम्प्रोमाइज करना होता तो इलेक्शन के नेक्स्ट डे कॉम्प्रोमाइज करना, अगर कॉम्प्रोमाइज करना होता, अगर पैसा को मिलेगा तो वो अब बाकी दे सकता है। आपको भी एक दूसरे के संग एक रहना पड़ेगा। अपना बारे मत सोचो। एक बार अपना घर में, यहां में तो बहुत लोग दादा भी होंगे, दादी भी होंगे, एक बार मोबाइल फोन में अपना पोता का पिक्चर देखो। आपको वही जिंदगी देना है जो आपका जिंदगी रहा। इलेक्शन के टाइम ये लोग बोलता है 500 रुपए देने से तिपरासा का वोट मिल जाता है। 500 रुपया में तिपरासा को खरीद सकता है, ये लोग बोलता है। For 500 rupees they can buy the votes of the tribal. They say that in Delhi. Next time आप 500 रुपए लेने से पहले अगर आपने लिया तो नेक्स्ट टाइम कंप्लेन मत करना कि आपका बच्चा आज भी अनपढ़ क्यों है। मत पूछना जब आप हॉस्पिटल जाता है, जीबी हॉस्पिटल जाता है तो आपको जमीन में सोना पड़ता है, आपके पास डॉक्टर नहीं है। मलेरिया से, डायरिया से, आप तो गंडकटीसा से है, रायमा वैली से, मलेरिया से और डायरिया से अगर इंडिया में कोई कहीं मरता है तो अपना तिपरासा एरिया में मरता है। जनरल एरिया में कोई डायरिया मलेरिया से नहीं मरता है। क्यों? क्योंकि हम लोग कमजोर हो गए। अधिकार के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन के लिए आपको मजबूत होना। मेरा पिताजी बोलता था, महाराजा किरण विक्रम, when you are weak, show courage, and when you are powerful, be humble. Today, I have the courage, and I am not proud. I don't think about myself. मैं अपने बारे में नहीं सोचता हूं, क्योंकि मैं जो भी कर रहा हूं ना, आपके लिए कर रहा हूं। और कल अगर मैं मर भी जाऊं, मैं जानता हूं मैं नरक में नहीं जाऊंगा, मैं ऊपर जाऊंगा, क्योंकि मेरा दिल था। It has been my time. We've had a good fight. Vijay Babu, you keep on saying it. The fight will be won not by you, not by me, but by the community. आज मेरा मैसेज ये है आपको, आने वाले दिन में मीडिया हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर्स हो, लॉयर्स हो, कर्मचारी हो, पॉलिटिक्स तिपरासा के अंदर नहीं आना चाहिए। क्योंकि तिपरासा पॉलिटिक्स समझते ही नहीं है, और जो भी हम लोग पॉलिटिक्स करता है, तिपरासा को काटने का पॉलिटिक्स करता है। यूपी में यादव, बिहार में यादव के साथ फाइट नहीं करता, एक हो जाता है। राजस्थान में ठाकुर एक दूसरे से फाइट नहीं करता, एक हो जाता है। उत्तर प्रदेश में दलित एक के साथ फाइट नहीं करता, एक हो जाता है। हम लोग पॉलिटिक्स के नाम में एक दूसरा को भी मारते जाता है, एक दूसरा को भी मारते जाता है। और भाई कहां हम नाम सबो, आ जाओ, बॉर्डर खुला है, आ जाओ, राज करो। हमको लगता है हम लोग बहुत पॉलिटिक्स जानता, कुछ नहीं जानता। पॉलिटिक्स में आपका सबसे बड़ा षड्यंत्र, आपका सबसे बड़ा यंत्र आपका जाति होता है। प्राइम मिनिस्टर को बनाया गुजरात ने, लालू प्रसाद को बनाया बिहार का यादव ने, मुलायम सिंह को बनाया यादव ने, योगी आदित्यनाथ को बनाया ठाकुर ने, ब्राह्मण ने, और तिपरासा को काटा तिपरासा ने। ये है हम लोग का पॉलिटिक्स और ये है उनका।
मेघालय में कॉन्डाट सांगमा फाइट करता पूरा गारो कॉन्डाट सांगमा के साथ। मिजोरम में कोई भी आए, एमएनएफ आए, लाथन हवला आए, कांग्रेस आए, मिजो का इंटरेस्ट सबसे पहले होता। नागालैंड में भी वही। हम लोग का यहाँ में हम लोग का इंटरेस्ट कुछ नहीं है, कम्युनिटी का इंटरेस्ट कुछ नहीं है, खुद का इंटरेस्ट देखकर हम लोग राजनीति करते। ठीक हो सका, चेंज करो। ये अग्रीमेंट जो भी होगा, कॉन्स्टिट्यूशन सोल्यूशन फॉर अ डिमांड फॉर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, ये सोल्यूशन मैं सबसे पहले मैं नेता पॉलिटिशियन को नहीं रखूंगा, अपना दफा अपना समाज को रखूंगा। अगर पॉलिटिशियन को देना था तो 6-7 महीना पहले, इलेक्शन का पहले अंडरस्टैंडिंग कर ले। लेकिन ये फाइट कभी भी पॉलिटिक्स के बारे नहीं है, अपना सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस के बारे है। मैं नेक्स्ट जनरेशन को बचाना चाहता हूं। हमारा टाइम तो ऑलमोस्ट खत्म हुआ, नेक्स्ट जनरेशन को बचाया तो बोलेगा हाँ, बुबागरा ने कुछ किया, समाजपति ने कुछ किया, अपना मेरा बाबा ने कुछ किया, मेरा दादा ने कुछ किया। उस दिन कॉन्डाट सांगमा बोल रहा था कि उसका दादा, उसका मां बोला अपना दादा को, अरे क्यों फाइट कर रहे हो, अच्छा जिंदगी है, क्यों फाइट कर रहे हो। तो उसने अपना कॉन्डाट का दादा ने कॉन्डाट के मां को बोला, चुप हो जाओ। आज अगर मैंने फाइट किया, मुझे कुछ मिले या ना मिले, मेरा नाती को कुछ मिलेगा, उसका बच्चा को कुछ मिलेगा। आज उसका नाती मुख्यमंत्री है अपना राज्य, और हम लोग यहां में अपना बारे सोच रहा है। हमारा जिंदगी तो गया, बच्चा नाती उसके बारे सोचो। थिंक अबाउट द नेक्स्ट जनरेशन, वरना ना रहेगा हश्म-मुजल, ना रहेगा हौजागिरी, ना रहेगा ममिता, ना रहेगा तिपरासा, क्योंकि हाँ ही नहीं रहेगा आपके पास। हाँ, कभी कभी बुबागरा और बहुत लोग बोलता क्या, बहुत कठोर बात बोलता है, लेकिन यहां में दूसरी कम्युनिटीज है, विष्णुप्रिया है, मणिपुरी है। आप हमारा परिवार, आपने कभी भी हमको अत्याचार नहीं किया। एक टाइम त्रिपुरा का महारानी मणिपुर का था। आज आप जाके पूछो मणिपुरी को क्या इज्जत मिलता है गवर्नमेंट का बिल्डिंग में, कुछ नहीं मिलता। आज किसी को कुछ नहीं मिला है। आज जब तक आपके हाथ में झंडा नहीं है, जब तक आप अपना नेता का गुनगुनाएगा नहीं, तब तक कुछ नहीं मिले। और वो भी उनके ऊपर है। आज मूड आया तो आपको 500 रुपए दे दिया, 1000 रुपए दे दिया, कल मूड नहीं आया काट दो। ऐसा नहीं चलता है सिस्टम। अगर आप चाहता है कि आपका लड़का, आपका बेटी, आपका नाती, आपका नातिन के पास कल एक गाड़ी हो ना, तो उसको गाड़ी का पीछे का सीट पे बैठना चाहिए, सामने का सीट पे ड्राइवर नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि गाड़ी का मालिक हो हमारा तिपरासा। आज हम लोग ड्राइवर बन के काम कर रहे हैं। ये मेरा मैसेज है, दिस इज माय मैसेज। कोई को लगता है कि खानसा ज्यादा बोलता है महाराज, 70 साल में खानसा नहीं किया। आज इसके लिए हम लोग यहां में ये एक परिस्थिति में है। और मेरा मैसेज कोई कम्युनिटी का अगेंस्ट तो है नहीं। मैं प्रार्थना करता हूं, आई प्रे बट आई रिस्पेक्ट। त्रिपुरा का राजा का परिवार ने धर्म के नाम में कभी भी राज नहीं किया, शासन नहीं किया। सूजा के लिए मस्जिद बनाया तो मिशन कंपाउंड में चर्च के लिए जमीन दिया। बुद्ध मंदिर किसने बनाया? आज जो लोग जय श्री राम बोलते हैं, मुगल सामने था, किसने मां त्रिपुरा सुंदरी का सुरक्षा किया?
लेकिन हाँ, मैं अपना धर्म को बेचता नहीं हूं। ये लोग धर्म को बेचकर राजनीति करते हैं। कोई भी धर्म हो, कोई भी धर्म हो, कोई टीका के नाम में बेचता है, कोई चर्च के नाम में बेचता है, कोई अल्लाह के नाम में दाढ़ी बनाकर बेचता है, और कोई साधु बनकर यूनिवर्सिटी खोलने के नाम में बेचता है। लेकिन अगर आपको रिलीजन में कुछ समझ है, कोई भी धर्म एक दूसरे से झगड़ने के लिए कोई भी नहीं बोलता। जेलसी, ईगो, नो रिलीजन टीचर्स, नो रिलीजन टीचर्स जेलसी एंड हेट्रेड। और जो लोग नफरत और थानसा को तोड़ने के बारे में बात करते हैं ना, वो लोग असल में धर्म को समझ ही नहीं सकते। एनी रिलीजन। सो आई प्रे, दिवाली है, उसके बाद क्रिसमस आएगा, ये आने वाला 2 महीना त्योहार है। कोई भी धर्म का हुआ, बुद्धिस्ट हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, कोई जो मुसलमान हो वो भी हो, आपको एकता रखना है और आपको समझना है कि आज से अगर कोई भी नेता इलेक्शन के टाइम, सब नेता लोग यहां में आया, ट्राइबल का उन्नति होगा, ट्राइबल को यूनिवर्सिटी मिलेगा, 125th अमेंडमेंट पास होगा, हेलीकॉप्टर से सब बात बोला, ट्राइबल को मिलेगा, ये घोषणा पत्र, ये मैनिफेस्टो, इलेक्शन जीत गया। कुछ मिला है हम लोगों को? फिर से 5 साल बाद भी लोग आके यही बोलेगा। इसके लिए अभी हमको बोलना है, जो आपने प्रॉमिस किया दीजिए, दीजिए, क्योंकि लोकसभा भी सामने है, विलेज काउंसिल भी सामने है। जब तक तिपरासा अधिकार के बारे में बात नहीं करेगा और मुफ्त में वोट दे देगा ना, किसी का शक्ल देखकर, किसी का 500 रुपए देखकर, तब तक तिपरासा को कुछ नहीं मिलेगा। 20 साल तक यही हुआ और 5-6 साल से यही हो रहा है। कोई भी हो, पहले आप डिमांड को पूरा करो, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। मेरा मैसेज पॉलिटिकल नहीं है, मेरा मैसेज अपना जाति को है। प्लीज अंडरस्टैंड, हमारा इमोशन के साथ, मेरा नहीं, आप सबका अधिकार इमोशन के साथ खेला जाता है। जिस दिन एक हो गया ना, महाभारत में भी 5 पांडव ने 100 कौरव को हराया। हम लोग का नंबर कम नहीं है, लेकिन वो 5 पांडव एक था, भाई था। हमको पांडव बनना है, कौरव नहीं बनना है। अभी आज मैंने यहां में आई वांट टू थैंक द काउंसिल ऑफ तिपरासा हौदा। मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूं। आई वांट टू थैंक ऑल द, हम लोग का स्पेशली बुरीज, यहां में जो हम लोग का बुरा है, समाजपति। मैंने आपके लिए खाना भी आज रखा है, लेकिन मेरा एक आवेदन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का संग तो सोल्यूशन लेके आऊंगे मैं, लेकिन अगर यहां में कुछ लोग हैं जो मणिपुर जैसा यहां में फिर से टेंशन लगाने का कोशिश करेगा, अगर वायलेंस हुआ तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। इसके लिए शांति रखो, हिम्मत रखो और खानसा रखो और अपने अंदर विश्वास रखो। हम लोग कुछ ना कुछ लेके गए। गलाई गलाई नो हम गाए। आई लव ऑल ऑफ यू ऑल।
Adesso Galeno Cubana con
জমাতিয়া সদানী বিপ্র কুমার জমাতিয়া তাই মনীন্দ্র রঞ্জন সিংহা বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সুখরঞ্জন সিংহা করব ত্রিপুরা চুমরাই বকুল ত্রিপুরা দোকানী বীরেন্দ্র কাস্তো খবা জয়রিয়াং কাকুবকরা কমল বংশের मग दफानी श्री मधु मग कम्युनिटी सेंट्रल कमिटी मेम्बर मधु मग गारो कम्युनिटी गारो गारो रांखल कम्युनिटी नि आंबरे दालंग कम्युनिटी तो तंकु सुरजांगाय हाय के कुकी कम्युनिटी नि जेकब रुखुम बड़ तिनी मतायो माता मुसिनी माता त्रिपुरा सुंदरी बबागारानी हामग्रानि बागै मतायो वै बबागारा नखर सातुबेर खायजापुर आबनि उलो रियां कास्कुराय परिषदनि पुनरुजागनाय नगेनरक रोखा ओके बर रैपाइखा अलरेडी जमातनि उलो करबं कम्युनिटीनि विष्णु चंद्र करबं त्रिपुरी कम्युनिटी वीरेंद्र बुर्बमोहन त्रिपुरा तई बुर्बमोहन त्रिपुरा नालीश्वर हांकर कातालुकमा हांकर Kumasura Hankol Ono jaro jagro please jaro kisa ukolo jangani asuk Facebook lagi bumung nungnai bebak ni bumung sejago jago abon poreo phali Jara baisek ro goba garno ya parnai ro please ro ukolo thangja baisidi abu diulo mahya
feel very happy to be here, meeting with various indigenous tribes of the state, and we are very fortunate to be part of this. Thank you. मौसम राय ने बताया है, मेरे को तो इतना मालूम नहीं है। 2019 से स्टार्ट हुआ करके इतना साल गैप होने के बाद फिर महाराज प्रद्योत जी ने हमें सभी को मिलाया है। हमारा छोटा छोटा कम्युनिटी है, सभी को इकट्ठा होने के लिए जो समय मिला है हम लोग को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी को। सब সবাইকে আমি চিবাই জানাই আজকের এই পবিত্র এবং ঐতিহাসিক দিনে। প্রথমত আমাদের মহারাজকে ধন্যবাদ জানাই, আজকে আমাদেরকে সবাইকে নিমন্ত্রণ করে একত্রিত করে এবং আজকের এই ঐতিহাসিক দিনে এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমাদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধভাবে একসঙ্গে এসে মিলন হতে পেরেছি। আগামী দিনেও এইভাবে একসাথে আমাদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমরা থাকতে পারব, কাজ করব, এইসব কথা বলে আমাদের দার্লং নাম ইনজম DHI দার্লং কমিউনিটির পক্ষ থেকে আবার সবাইকে চিবাই জানাই। ধন্যবাদ। और फाइनाल যত হদা অকরা রক তাই কনভেনার রক যতন आं खुलुमो आंनि बुंमुंखाय जोबोद रोखोम आं कुकी कमिउनिटिनि रिप्रेजेन्टेटिव्स जों त्रिपुरायाव मात्र 1200 जन दङ 1200 जों कुकी बिसिङाव যত গ্রাম দंनाय अ जायगायाव खायसे कमिटि दङ अराखाय ख'उलियन ताय जतनि त्रिपुरा बिसिङावहाय जे बुबाक्रा आरो अक्रा अबरखाय नाम उलियन सालायो जोंखाय आंखाय नाम उलियन ताय दामो सानाय आमहाय प्रग्राम जों 2 बोसोर जरा एटेन्ड खालामखा एरागे जों मायाखौ अब बेलायनक गाहाम कारण जोंनि जों असुक बरक जाति जाति बिसिङाव ताबो नागा 21 दफा दङ जों बाक्सा जोंनि ड्रेस बाय अर मालायमानि डाइभारसिटि बिसिङाव इंटिग्रिटी बेलायनक गाहामखौ जों आबो इंटिग्रिटिनि बागै जों गाहामखाय बाचा माया जेपानाव जों जोंनि बुबाग्रानो आं बेलायनो हामबारियाव आमहाय प्रग्राम ल फाइनालि बागै তাই সাগলা আসলে জানো আনিকো প্রত্যেক দফানি ভাই মালাইমানি এই পান্দাব এই কথার পান্দাব যতনলো নোয়াতে হাজার পক্ষঙ্গই বা আদি নিজের পক্ষঙ্গই যতনলো হামবাই জানাবো ইরা তিনি যে ভাই মালাই ফ্যামিলি যে প্রত্যেক 21 দফা চিনি মনোজবাবু সামনি যে ইরানি প্রত্যেক দফানি যে মালাইমানি পান্দা এই পান্দা আসলে তংখগো যাতে চোখ প্রত্যেক দফানো जों একত্রিতভাবে जों একখানে তঙ্গই যাও মিলি মিশি খালাयै যে বিস্কাঙ্গ আগৈ থানালি চিনি দফানো প্রত্যেক দফানো আগৈ থানালি বাগৈ মই বেলাই নাংমানি কক অবলি বাগৈ आं চিনি হদা বুবাগারা চিনি রাজ্যনি বুবাগারা নচো হামবাই জানাগো
आं अक्रारंनो दफानि अक्रारंथ केसार थाइगोरै आं सोलों थाइसि बरकनि थानिबो ताइ उबिकक साना थांखे बिदि जे हसम बुजन ओंमानि आमरकनि बेपारे आं गोबां तो साइमाया हाइफानो आसनो साइमानो आगिनि जे हा बुबाग्रा दं थांनाय लाइजागो 10 मिनिट दिनो म लाइजागो ने आं आसनो साइमानो अबनि लेते गोबां आं साइमाया ताबुक जे साइमा माने अरो फाये अक्रारं थानि जां खनामानि आरो सांकिसा मिसा साइमान Abang ini recap mo, dok ano kansak kainani, I omahai karawo. Jadi ada sambung, makanya bojar awak ni, aku nak feeling di bojar awak sejaka, baik kawan cuma. actually ada sabung ang wansuk le tongmani or sabung sina sekang dofani bagai ani bukaw je tongmani amjak mung tongmani awang abunuti tangsa de sabung sina hini ang wansuk jagno phaba salsa khoroksa chini hodani samung tangnai no belai nu bumung gnang sar shobir debborma anos dagi mabai salsa ano dagi ka sorbosri nung tangsa dofani bagai sabung sidi जेफ्रुक सार बाय दागि जाखां आनि ताइबो बेलायनो बखावबो तंमाबा बेलायनो बखा थांसाखा गे सारनि दागि मुंनि बिसिंतिनो अर चापमुं आनि खुक्ति पेपलामानि Baik ini, aku nak feeling kayak asalnya recap mo, music text nanti ni mana sabu coba kah. ano ar chapmungom compose to ani no music o dashkang sekang deparma tar tai sinani khand thani sar shobir deparma sarni project namo hangke ang simia ang obawan sugo ang dofano hamjakti jotono dofano hamjago nga ani bukhawo dofani bage je wan sukmung je dofani tui je tekto tongmani je jala tongmani je bukhani kha khama tongmani a bebak na ani chapmung bisingtini peplakha Sekarang ni salah apa ke, tapi dok anak kansak ni dok ada tu kami tu. Recap ni di sini borok itu kanas serang ni. Hai kita orang tapi kerak hai, sinang ni dis kami lamawo, sinang ni pada. Bawa haiwan semua tu dis kami. Beskangi ang to khorksa resap naiba resap mungbai no ang dofano phandri mane hini ang wan sugo tai bo kabang ma amte hai kabang ma kok tongo khukti pepla baya khukti be baksa gesari thama haingo kabang ma amte dofani bagi kha khamani kok ang tai ba sai tok nai dofano lobun dofano ti tai bor sap musini resap mungni bisingti ani hamjak mani tai dofano thansa khainani bukhawo phandrina nang sai tok
Hozagirini horo teilamura bukaste bai khobjak Mongya kami thana gana amsani khoraksa umor kasugia tiprazuk Hozagirini horo prasad chana hne nokni nokhor thangtani romfrezaka patimungna tuyei affair khlaizaka yagulo khorak tam romfrenai rokno romkha police sangrongshalo o patimuni koktuma manai umor kasugia romfrejaknai tiprazukni nukhungni bororok bai thangai malaikha tiprasha hamgane mantri bikas deborma romfrejaknai nukhuni bororok bai kok samani yagulo mantri bikas deborma o patimungna tuyei belai kheno naslemung phunuka buskangshalo borokni nukhuni logiwo tongnai hini saka mantri bikas deborma নমস্কার গত লক্ষ্মী পূজার দিন একজন আমার বিধানসভার মধ্যে রঙ্গিয়া টিলার এখানে নাবালিকা মেয়ের দর্শন হয়েছে তাই ওকে দেখার জন্য ওর বাড়িতে এসেছিলাম আমার সঙ্গে সবাই আমাদের নেতৃত্বরা আছে আগামী দিন যেন তারা সঠিক বিচার পায় তার জন্য আমি পুলিশ মহলকে বলছি এবং যারা এখানে আইনের প্রশাসন আমি তাদেরকে বলবো যেন তারা সঠিকভাবে বিচার পায় তার জন্য আজকে তাদের সঙ্গে দেখা করা এবং আগামী দিন তাদের পাশে থাকবো এবং আছি তাই আজকে ওর সঙ্গে আমি দেখা করেছি এবং গার্জেনের সঙ্গে দেখা করেছি যা সাহায্য করা আমি করব আর সরকারের পক্ষ থেকে আমরাও করব কি করবেন এই ন্যাক্কারজনক ঘটনা এইটা একদম নিন্দাজনক ঘটনা সমাজের মধ্যে এটা একদম এটা শোনারও একটা একদম বিশ্রী লাগে তাই আগামী দিন যেমন এই ধরনের ঘটনার জন্য না হয় তাই প্রশাসন দেখবে এই লজ্জাজনক ঘটনা এমন নাবালিকা মেয়ে এই সঙ্গে এই ধরনের ঘটনা হয়েছে তাই আগামী দিন ওরা বিচার পাবে তাই জন্য আমরা সরকার আছি Sarat সম্মান 2023 পান্ডার সংখ্যাজাখা কুমারঘাট নর্থ পাবিয়াছড়া মানুষের মিলনায়তন হলনগ ও পান্ডা ফাইমানজাখা এমএলএ ভগবান দাস ন খবই কুবনি আদংরক এমএলএ ভগবান দাস শাখা তাকলাই অসামতানি প্যান্ডেল পাবিয়াছড়া বিধানসভা কাইবাজি আমা অসামতানি প্যান্ডেল সংখ্যাজাখা অসামতায় বাহাইকে নাইথতকে অসা প্যান্ডেল ন সনাमै মানাইতে আমা অসামতানি শালা পাবিয়াছড়ানি যত মতাই প্যান্ডেল ববাহাইকে নাইথতকে খ্লাই মানাই আয়াং ফাইসিং নাহারৈন সামং খ্লাইজাকা হনি শাখা এমএলএ ভগবান দাস সকলের জন্য মানপত্র ও স্মারক উপহার তুলে দেবেন মাননীয় বিধায়ক ভগবান চন্দ্র দাস মহোদয়। স্যার এদিকে একটু আমার সমস্ত ক্লাব সদস্য বন্ধুরা বা যারা সদস্য রয়েছে আর বিশেষ করে আমাদের ফায়ার সার্ভিস থেকে যারা উপস্থিত রয়েছেন হেলথ স্বাস্থ্য বিভাগের যারা উপস্থিত রয়েছে বা অন্যান্য যারা পিডাব্লিউডি ডিডাব্লিউএস ট্রাফিক এবং যারা ট্রাফিক ভলেন্টিয়ার্স ছিলেন আমাদের বিভিন্ন যান চালকের সঙ্গে যারা যুক্ত রয়েছেন ওনারা যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন সবাইকে আন্তরিক শ্রদ্ধা অভিনন্দন শুভেচ্ছা ভালোবাসা আমি জানাচ্ছি এবং আলোচনা আমি শুরু করতে যাচ্ছি। এবার আমাদের এই সাব ডিভিশনে শতাধিক পুজো প্যান্ডেল হয়েছে আমাদের এই বিধানসভাতেও প্রায় 50টি অধিক পূজা হয়েছে। এই দুর্গা পূজা আসবে এটাকে সামনে রেখে যারা পূজা উদ্যোক্তা
বিশেষ করে আমাদের যতগুলো ক্লাব রয়েছে প্রত্যেকের মধ্যে একটা বড় উৎসাহ। দুর্গাপূজা আসছে, তার জন্য একটা প্রস্তুতি মিটিং, তার প্যান্ডেলের টিম কি হবে এবং কোথাকার সেই প্যান্ডেল নির্মাণের জন্য কোথা থেকে আসবে, প্রতিমা কোথাকার শিল্পী তৈরি করবে, লাইটিং আলোকসজ্জা কোথা থেকে আনা হবে, তার একটা বাজেট কত টাকা লাগবে, তো সব মিলিয়ে একটা চূড়ান্ত প্রস্তুতি। আর সমস্ত ক্লাব সদস্য বন্ধুদের মধ্যে একটা এই সময়ে এই সিজনে একটা আলাদা বাড়তি উৎসাহ। অনেকেরই ব্যবসা রয়েছে, কিছুদিনের জন্য ব্যবসা বন্ধ, এর অন্যান্য কাজ যেটা বন্ধ, অনেক অনেক আমাদের ব্যক্তিগত কাজকে পেছনে রেখে এই মায়ের পূজার জন্য আমরা সবাই এগিয়ে আসি এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের পকেট থেকে পয়সা দিয়ে প্রত্যেকটা ক্লাবের সদস্যদের একটা নির্ধারিত একটা চাঁদা নিশ্চয়ই থাকে, পয়সা দেওয়া হচ্ছে, সময় দেওয়া হচ্ছে, পরিশ্রম হচ্ছে। চাঁদা তোলা নিয়ে অনেকের সঙ্গে হয়তো তিক্ততা মাঝে মধ্যে ঘটে যায়। এই ধরনের একটা মানে অনুমান সকল সদস্যের মধ্যে পূজা হবে 4 দিন 5 দিনের, কিন্তু তার যে প্রস্তুতি এটা অনেক আগে থেকে সেটা শুরু হয়ে যায় এবং অনেক আগে থেকে তার পেছনে আমাদেরকে বা তাদেরকে লেগে দিতে হবে। তার উদ্দেশ্য একটাই যে এলাকার যারা আমাদের মানুষ রয়েছে প্রত্যেকে অন্তত পক্ষে একটু প্রথমত তার মায়ের চরণে যেন ফুল দিতে পারে, সবাই যেন একটু মায়ের আশীর্বাদ দিতে পারে। দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে এলাকার মধ্যে যে নৃত্য দিয়ে 3-4 দিনের একটা একে অন্যের সঙ্গে একটা দেখাশোনা মিলন হওয়া, সবাই এক জায়গায় আসলো বা একজনের সঙ্গে আরেকজনের দেখা হলো, কথাবার্তা হলো, একটু শুভেচ্ছা বিনিময় হলো। এই যে ক্লাবগুলোর পরিশ্রমটা সম্পূর্ণ কিন্তু ক্লাবের জন্য না, এটা সম্পূর্ণ হচ্ছে মানুষকে আনন্দ দেওয়ার জন্য, মানুষকে একটু সেখানে মিলন ঘটানোর জন্য। এত বিশাল বিশাল প্যান্ডেল, তাই আজকে আমরা একদম ছোট থেকে বাজার কমিটি, বড় ক্লাব যতগুলো সবাইকে আমরা এখানে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। একটা মিষ্টিমুখ হবে সবার মধ্যে, এতটুকুই বিষয়, তার থেকে কোনো বড় বিষয় নয়। আর আমার মনে হয় যে প্রথম হয়তো এই ধরনের একটা আমাদের অনুষ্ঠান, এর আগে সম্ভবত এটা হয়নি যে সমস্ত ক্লাবকে এক জায়গায় নিয়ে এসে সবার সঙ্গে একটু মিষ্টিমুখ, একটা শুভেচ্ছা বিনিময়, এটাই প্রথমবারের মতো হচ্ছে। তাই কোথাও না কোথাও আমাদের একটু ত্রুটি বিচ্ছুতি থাকতে পারে। এই যে আজকের এই অনুষ্ঠানটাকে সম্পূর্ণভাবে যে বেশি সময় দিয়েছে, আমাদের অনেকেই সময় দিয়েছে, কিন্তু বেশি সময় দিয়েছে অনুপ আছে। অনুপ আছে এখানে? হ্যাঁ, সম্ভবত অনুপ নেই। তো হয়তো এটাকে পরিচালনা করতে গিয়ে, ব্যবস্থা করতে গিয়ে হয়তো কোথাও ত্রুটি বিচ্ছুতি থাকতে পারে। প্রথমবার যেহেতু হচ্ছে, যদি আমরা আগামী বছর এইভাবে অনুষ্ঠান করতে হবে, একটা সুন্দর হবে, একটা সিস্টেম হবে, আরো বড় পরিসরে আমরা করব, সেই আশা আমি রাখছি। তো আমার থাকবে সেই আশা। সম্প্রীতির প্রয়োজন রয়েছে, একে অন্যের প্রতি একটা ভালো সম্প্রীতি। এখানে কোনো জাত, ধর্ম, সমাজ
থাকবেন। জাতি জনজাতি কোনো ভেদাভেদ সবার মধ্যে সবার সঙ্গে একটা মজবুত একটা সম্প্রীতি আমাদের তৈরি করতে হবে। আর সম্প্রীতি যখন আমাদের মধ্যে আসবে তখন একের মধ্যে একটা সমাজের সঙ্গে অন্য সমাজের, একটা জাতির সঙ্গে অন্য জাতি যখন সম্প্রীতির সাথে যেখানে তৈরি হবে, অটুট হবে, সুদৃঢ় হবে, 100% সেখানে শান্তি আসবেই আসবে। শান্তি সেখানে থাকবেই থাকবে। পৃথিবীর মধ্যে এমন কোনো শক্তি নেই এই সম্প্রীতি শান্তি আটকাবে। তাহলে আমাদেরকে প্রথমে আমাদেরকে সম্প্রীতি আনতে হবে আমাদের মধ্যে, সমাজের প্রত্যেকটা শ্রেণীর সঙ্গে। পুলিশের সঙ্গে আমাদের সম্প্রীতি থাকতে হবে, শিক্ষকের সঙ্গে সম্প্রীতি থাকতে হবে, সমস্ত দপ্তরের সঙ্গে আমাদের সম্প্রীতি থাকতে হবে, পাড়া প্রতিবেশীর মধ্যে সম্প্রীতি আনতে হবে, ছোটদের সঙ্গে বড়দের সম্প্রীতি, সমাজ একটা সমাজ অন্য সমাজের সঙ্গে সম্প্রীতি বাড়াতে হবে। আর এই সম্প্রীতি যখন আমরা বাড়ি তুলতে পারবো, এই সম্প্রীতিটাকে যখন আমরা মজবুত করে তুলতে পারবো, এখানে শান্তি আসবেই আসবে। শান্তি সেখানে থাকবেই থাকবে। আর শান্তি যেখানে থাকবে, শান্তি যেখানে আসবে, উন্নতি সেখানে হবেই হবে। কোন শক্তি নেই সেই উন্নতিকে আটকানো। একটার সঙ্গে একটা অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত রয়েছে। সেই উন্নতি আমরা নিশ্চয়ই চাই, দেশের উন্নতি আমরা চাই, রাজ্যের উন্নতি আমরা চাই, কুমারঘাটের উন্নতি আমরা চাই, এই শহরের উন্নতি আমরা চাই, আপনাদের আমাদের প্রত্যেকের পরিবারের উন্নতি আমরা চাই, আমাদের নতুন প্রজন্ম ছেলে মেয়ে তাদের উন্নতি আমরা চাই, প্রত্যেকটা সমাজের উন্নতি আমরা চাই। যদি আমরা সেই উন্নতিতে যদি আমাদের আজকের দিনে মূল্যক্ত হয়, উন্নতিতে যদি আমাদের প্রয়োগ হয়, তাহলে আমাদের সবার আগে সম্প্রীতি বাড়াতে হবে। আর আজকের এই যে উৎসব, আজকের এই যে আশা, এটা সম্প্রীতির জন্য এখানে আসে। এটা আমাদের একটা সম্প্রীতি, ক্লাবের মধ্যে সম্প্রীতি হয়ে গেল। তো সম্প্রীতি যখন এখানে হয়ে যাবে, নিশ্চিত আমাদের মধ্যে একটা শান্তির বাতাবরণ তৈরি হবে, শান্তি আমাদের মধ্যে আসবে। আর শান্তি যখন আসবে তখন আমাদের উন্নতি হবেই হবে। এটাই সূত্র, এটাই থিওরি। তো আমার বিশ্বাস আজকের এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে একটা নতুন করে নতুন সম্প্রীতি, একটা সেতু তৈরি হবে। আর এই সেতু দিয়ে আমাদের প্রত্যেকের মনের মধ্যে শান্তি আসবে। আর এই শান্তি যখন মনের মধ্যে আসবে, দেখেন অটোমেটিকলি উন্নতি শুরু হয়ে যাবে, উন্নয়ন শুরু হয়ে যাবে। সমস্ত ব্যবস্থা রয়েছে, সমস্ত চিন্তা রয়েছে। ট্রেন যখন ট্র্যাকে থাকে না, তার চলতে কোনো অসুবিধা হয় না। ট্র্যাক যদি ভাঙা হয়, ট্র্যাক যদি নড়চড়া হয়, তাহলে কিন্তু ট্রেন চলা মুশকিল হবে। এই ট্রেনটা তার গতিতে যদি চলতে হয়, সেখানে শান্তি অবশ্যই লাগবে। এটা হচ্ছে ট্রেন, পাত, শান্তিটা হচ্ছে পাত। সেই পাত যদি মজবুত হয়, ট্রেন তার গতিতে এসে দুর্ভাগ গতিতে চলে যেতে পারবে, কেউ আটকাতে পারবে না। তো আমার বিশ্বাস আমাদের মধ্যে নতুন শান্তি, সম্প্রীতির শান্তি এবং অন্যদিকে আজকে সূচনা আমরা এখানে করেছি। সবার কাছে সেই দাবি আমার থাকবে। আমার দ্বিতীয় যে বিষয়টা হচ্ছে, আজকে আমাদের এই সমাজে প্রথম যে বিষয়টা, যেটা সামাজিক অবক্ষয় আমরা বলি। যদি সামাজিক অবক্ষয় বলি তাহলে ভুল হবে না। আমাদের আজকে যারা যুবা, আজকে আমাদের যারা আগামী দিনের ভবিষ্যৎ, সেই যুব সমাজ কিন্তু বিভিন্নভাবে বিভিন্ন দিকে বিপদে পরিচালিত হচ্ছে। আমি আজকে থেকে কয়েক বছর আগে আমাদের এই শহরের এলাকার বিভিন্ন ক্লাবকে আমি নিমন্ত্রণ দিয়েছিলাম, আমি দেখেছিলাম মহকুমা শাসক, মহকুমা পুলিশ প্রশাসনকে সঙ্গে নিয়ে ড্রাগসের এগেনস্টে লড়াই করার জন্য, ড্রাগসের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য। সেদিন সমস্ত ক্লাব সহযোগিতা আপনারা করেছেন এবং সহমত সেখানে পোষণ করেছিলেন। এবং
পেরেছিলাম এবং বড় একটা সফলতা আমরা পেয়েছি। একটা ভালো সফলতা আমরা সেদিন পেয়েছি, কিন্তু সফলতা আমরা পেয়েছি বলে যে এবারের দুর্গাপুজোটা আমাদের কাছে একটা চ্যালেঞ্জের মতো ছিল, এবং আমি মনে করি সেই চ্যালেঞ্জটা আমরা সুন্দরভাবে কমপ্লিট করতে পেরেছি। দুর্গাপূজার পঞ্চমী থেকে শুরু করে দশমী পর্যন্ত খুব সুন্দরভাবে আমরা কাটিয়েছি, কোনো ধরনের কোনো ঝামেলা হয়নি। অন্তত আমি মনে করি আমি স্যাটিসফাইড এবারে পূজা নিয়ে, বাকিটা আপনারা বলতে পারবেন। আর এই পূজাতে আমাদের ডিউটি করার সময় আমরা প্রত্যেকটা কর্নার থেকে ফুল সাপোর্ট পেয়েছি। এটা ক্লাব হোক, মোটর শ্রমিক সংগঠন হোক, বিভিন্ন সমাজসেবী হোক, সাধারণ মানুষ হোক, সবাই খুব সুন্দরভাবে আমাদেরকে সাহায্য করেছে। কারণ সবার সাহায্য ছাড়া পুলিশ কোনোদিন কাজ করতে পারবে না, পুলিশ একা কোনো কিছু করতে পারবে না। তো এই যে আমি সবার কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছি, আমি সমস্ত ক্লাব, মোটর শ্রমিক সংগঠনের সদস্য, সমাজসেবীরা এবং আমাদের মাননীয় বিধায়ক মহাশয়কে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আমাদেরকে সাপোর্ট করার জন্য, সাহায্য করার জন্য। যখন যেটা প্রয়োজন হয়েছে আমি যার কাছ থেকে যা চেয়েছি পেয়েছি, এটার জন্য আমি আবারও ধন্যবাদ জানাই সবাইকে। আর কুমারঘাটে এইবারে আমার প্রথম এখানে আসা, চাকরির সুবাদে হোক বা যেভাবে হোক, আমি আগে কোনোদিন এদিকে আসিনি। এদিকে আমার বন্ধুও নেই, শত্রুও নেই, আত্মীয় নেই, চাকরির সুবাদে এখানে এসেছি। আসার পর থেকে আমি শুনেছি যে দুর্গাপূজা খুব সুন্দর করে হয়, তখন থেকে ভাবলাম আচ্ছা দেখি কীরকম সুন্দর করে হয়। তো সত্যি কথা বলে আজকে আমি দাঁড়িয়ে বলছি যে আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে এখানে দুর্গাপূজা সিস্টেম স্টার্টিং থেকে শেষ অবধি খুব ভালো লেগেছে। বিশেষ করে দর্শন অনুষ্ঠানটা যেভাবে সমস্ত ক্লাব একসাথে মিলে যে এখানে মূর্তি রাখছে, তারপরে একবার করে দর্শনী করছে, আনন্দ মুক্তি করছে, আমার কাছে সিস্টেমটা খুব ভালো লেগেছে, খুব ভালো লেগেছে সত্যি কথা। এখানে মানে একদম অন্তর থেকে খুব ভালো লেগেছে, এবং আপনাদের এই সিস্টেমটা থাকুক, সারা জীবন থাকুক, চলতে থাকুক, যুগের পর যুগ ধরে, এটা আমি আশা করব। এবং আমি এখানে থাকি বা না থাকি, আমি দুর্গাপূজাতে ঘুরতে আসবো এরকম একটা আমার মনে মধ্যে ইচ্ছা আছে। তো এটাই বলবো যে খুব ভালো লেগেছে। হ্যাঁ, আবারও ধন্যবাদ জানাবো আমাদের সবাইকে, আমাদের সংস্কৃতি আপনারা সাহায্য করেছেন। আপনাদের সাহায্য ছাড়া আমাদের এটা সম্ভব হতো না। এই আপনাদেরকে পুরস্কৃত করার জন্য অথবা অভিনন্দন জানানোর জন্য যে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রেখে আমাদের কুমারঘাট সাব ডিভিশনে দুর্গাপুজো সমারোহটা অনুষ্ঠিত হয়েছে তার জন্য। আর এই ক্ষেত্রে বলতে গেলে আমি কুমারঘাট মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে আবারও অভিনন্দন জানাই যে এই বছরের দুর্গাপূজা বিনা বাধায় কোনো অসুবিধা ছাড়াই খুবই সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আর সেটার জন্য প্রত্যেক ক্লাব, পুজো উদ্যোক্তারা তার জন্য দায়ী, তারাই এটা করতে সাহায্য করেছেন। আমাদের পুলিশ প্রশাসন, সিভিল প্রশাসন ওদেরকে সাহায্য করেছেন, তার জন্য সবাইকে অভিনন্দন। আর আগামী দিনও আশা করবো, যেমন কালী পুজো আসছে, দীপাবলি আসছে, আপনারা সবাই এই জিনিসটা বজায় রাখবেন, শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখবেন, একইভাবে পুজো হবে। আগামী বছরগুলোতেও এটা আবার পুনরাবৃত্তি হবে। আর একটু অফিসার বললেন আপনাদের এখানে দশমীর অনুষ্ঠানটা সত্যি একটা দেখার মতো। আমার মনে হয় না আগরতলাতে ইদানিংকালে শুরু হয়েছে এরকম। আর তাছাড়া তোমার কাছে এটা আছে, খুবই একটা ভালো জিনিস, আপনারা এটা বজায় রাখবেন আশা করি। नमिता रानी शाह मुंगै खरकसा बुखुगनो कैंसर बेमार बाय कबल साक होनै खाचंगै 6 अक्टोबर नाइटेंगेल नार्सिं होम साक नायकना बागै एडमिट खालायजाखा 7 अक्टोबर नमिता रानी शाहनि ऑपरेशन खालायजाखा आबनि यागलो 9 अक्टोबर बनो छुट्टी रहरजाखा आबनि यागलो साक हामया नमिता रानी शाहनो कलकाता तलांगजाखा नाइटेंगेल नार्सिं होम ऑपरेशन खालायजामनि यागलो जरानि बिसिङो रिपोर्ट मान्या सालदक सालचार जरा नासिनि तंगानि नांगौ जरा कदुंग रमै साक नायखलजाक तंफानो मुंसा बियोप्सि रिपोर्ट मान्या साक हामिया अंजाक नमिता रानी शाहनि मुंसा बियोप्सि रिपोर्ट मान्या अंमाबाय हायना हैतेवासो ऑपरेशन खालायनाया बागै साजाखा 31 अक्टोबर एबा क्राक सालो साक हामिया नमिता रानी शाहनि नुखुनि बरर जलि जाग्लायै नाइटेंगेल नार्सिं होम बुस्कांगो जलि मुं खुनु लायखा এক বছর হচ্ছে বিয়ে, মাধ্যমিক 15 বছরে দেয়। তারপরে বউরে যদি না করাতে পারো, বউরে যদি না ভালোই বাসতে পারো, বিয়ে করো কেন? হ্যাঁ, এখন টের পাইবা কতদিনে বছর যাক।
এখন কেন পাইবা? মেয়ে লোকের উপরে হাত তোলা কথার কথা। তুমি হাত তুলছো না, কোনো প্রমাণ নেই তুমি হাত তুলছো। মেয়েটা মিথ্যা কথা বলতেছো সব। তার গালে এই মাটি কেটা মারছে, কিসের দাগ? কিসের দাগ? কিসের দাগ? তুমি না ওর স্বামী, তুমি ওকে কতটুকু দেখভাল করছো? হ্যাঁ, ওর বাপের বাড়িতে 11টার সময় জানছে যে তার গায়ে আগুন লাগছে। রাত্রে কবিরা যে মোবাইলটার সঙ্গে গেছিল না, ফোন করতে কতক্ষণ লাগে? গাড়িতে ফোন করা যায়নি, আর কেউ ফোন করতে পারে না, গাড়ি চালালেও ফোন করা যায়। বাড়িতে ঘরে রেখে এসে হসপিটাল আসছিল, কোনো কিছু করছো না, সর্বদিক দিয়ে তুমি বেঁচে পড়ে গেছো। কারণ এভাবে একটা মহিলার উপরে যদি অত্যাচার আমরা দিনান্তে প্রশ্রয় দিয়ে থাকি, তাহলে আগামী দিনে এগুলো বাড়তে থাকে, এগুলো বাড়তে থাকে। তোমরা জানো না, আমাদের সরকার, বর্তমান সরকার মহিলাদের উপরে যারা অত্যাচার করে তাদেরকে কোনো রকম ভাবে নিস্তার দেয় না। হ্যাঁ, কারণ প্রত্যেক ঘরে মা বোনরা আছে, প্রত্যেক ঘরে। আজকে মহিলাটা 7 মাসে প্রেগনেন্ট, তুমিও তো তোমার মার ঘরে সন্তান, তার গর্ভে একটা সন্তান, তুমি কি চিন্তা করছো? তার কি চিন্তা করছো? হ্যাঁ, তুমি জানো আইন এখন কি কঠিন? আইন কঠিন কিনা? মহিলাদের উপরে কিছু করা, মহিলাদেরকে মারা, মহিলাদেরকে অত্যাচার করা, বিবাহের পরে মহিলাদের উপরে হাত তোলা, এই সমস্ত বিষয়ে আমাদের সরকার সাংঘাতিক সচেতন, আর প্রশাসন সাংঘাতিক সচেতন। তো এই এত কিছু জানি, এত কিছু বুঝছে কেন এইভাবে বলে? তোমার যদি বউ ভালো না লাগে, তুমি ছেলে তো বলো, বউ যেগুলো বল নিজের পথে, তাকে মারার অধিকার তো তোমার নেই। তুমি কন্টিনিউয়াসলি মারছো, ঠিক আছে, সবকিছু উঠাইব, সবকিছু প্রমাণে উঠাইব, তো সবকিছু আশেপাশে দুনিয়া সবকিছু প্রমাণে উঠাইব। আমরা সত্যি আজকে এই জিবি হসপিটালে আসার পর একটা মর্মান্তিক ঘটনা সাক্ষী হলাম। কারণ সারাদিন মিডিয়ার মাধ্যমে বা সংবাদপত্রের মাধ্যমে আমরা অবগত হতে পেরেছি এরকম একটা নির্যাতনের ঘটনা, যে ঘটনাটা নাকি উদয়পুরের আরকে নগরে মেয়েটার শ্বশুরবাড়ি এবং বাপের বাড়ি অমরপুর। তো লক্ষ্মী পুজোর দিন ওর শাশুড়ি ওকে ওর গায়ে আগুন লাগিয়ে দেয় বিভিন্ন কারণবশত, বিভিন্ন কারণ নিয়ে ঝগড়াঝাটির পর ওর গায়ে আগুন লাগিয়ে দেয়। স্বামী পর মুহূর্তে আসে, কিন্তু পর মুহূর্তে আসার পর ওর মুখ থেকে যা শুনলাম যে স্বামীও ওকে এই অবস্থায় প্রচণ্ড অগ্নিদগ্ধ অবস্থায়, মানে 50% তার শরীর পুড়ে গেছে, সেই অবস্থায় তার স্বামীও তাকে মারধর করে। তো তারা এতটাই ফ্যামিলিগত মেয়েটা উইক যে মেয়েটা বাড়ি থেকে এখনো পর্যন্ত কোনো এফআইআর করা হয়নি। তো মেয়েটা চাইছে যে আমি এফআইআর করতে চাইছি এবং আমি ওই স্বামীর গোল করবো না, কারণ আমাকে বাঁচতে হবে। আজকে 50% আমার পুড়েছে, আগামী দিন হয়তো আমি 100% পুড়ে যাব, কারণ আমাকে প্রতিনিয়ত নির্যাতন করা হয়। তো আজকের এই ঘটনা তো অবশ্যই মর্মান্তিক এবং বেদনাদায়ক ঘটনা, যেটা আমাদের কি বলবো যে এই সময়ে আমাদের রাজ্যের কলঙ্কই বলবো, এবং আমাদের মহিলাদের নারী জাতির কলঙ্ক, নারী জাতির জন্য এটা বিশাল একটা বিষয়। তা আমি আজকে এই ঘটনার পর অবশ্যই আবার এই কথাটা অবশ্যই বলবো যে আমরা যারা এখনো ভাবি যে আমাদের মেয়েকে নাবালিকা বয়সে বিয়ে দেওয়া, সেই বিষয়টা থেকে সবাইকে উঠে আসতে হবে। কারণ নাবালিকা একটা মেয়ের পক্ষে সম্ভব হয় না স্বামীর ঘরকে, সংসারটাকে সুন্দরভাবে গুছিয়ে উঠানো, বা স্বামী সংসারে সম্পূর্ণভাবে সে তার পরিশ্রম দিয়ে, তার বুদ্ধিমত্তা দিয়ে সে পরিচালনা করতে পারে না। তাই নাবালিকা অবস্থায় তার বিবাহ হয়। তো সেই জায়গা থেকে নাবালিকা বিবাহ বন্ধের জন্য আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে, এবং আমি অবশ্যই প্রশাসনের কাছে দাবি রাখবো যে এই ধরনের ঘটনার সঙ্গে যারা জড়িত আছে তাদেরকে শাস্তিমূলক, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক। কারণ সবাই আমরা জানি, আমরা রাজ্যবাসীরা সবার কাছে, আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর অলরেডি বার্তা আমাদের সবার কাছে আছে যে এই ধরনের নারী সংক্রান্ত কোনো ঘটনা কাউকে ছাড়া হবে না। সে যে দলেরই হোক না কেন বা যে পার্টিরই হোক না, সে যতই প্রভাবশালী ব্যক্তি হোক না কেন, সেই ধরনের ঘটনা শাস্তি অবশ্যই হবে। তো এত আমরাও মহিলা কমিশনের পক্ষ থেকে আমার অলরেডি আমার যিনি ভাইস চেয়ারম্যান ম্যাডামও এসছেন, আমাদের ডালিয়া ম্যাডাম এসছেন মেম্বার, এবং আমরা আজকে পুরো ইনভেস্টিগেশন করলাম এবং আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ আগামী দিনে মেয়েটির পাশে থেকে তাকে কিভাবে সুবিচার দেওয়া যায়, তার যে মানে যে বিচার সে প্রার্থী সেটা পরিচালনা করার জন্য আমরা সহযোগিতা করব এবং তাকে সুবিচার দেওয়ার জন্য আমরা কাজ করব। Or sa mga
Nagpumara ang channel. Madam, tabuk je prahasto je rubber production thangero bisigo kami am serbo je production khai toman abor ni bisingo tabuk lai thangak 10 বছর sika roke aboni dam 200 ro 180 ro kunga tabuk ni bazaro tabuk je ei bazaro gari aboni dam
স্ক্র্যাপ 80 টাকা সিট যে 120 টাকা তাম বলি কমি না আবো অনেকে এরপিসিএল ইনভার্সিটি কোনো আমার হাই স্টেপ না হাজার নাই যে র মেটেরিয়ালস নো স্টক খাই বা কোনো মার্কেটও দেখো দাম কাছে নানি পাবলিক হলে বাকি আহামনি বাকি ববা হাই ওয়ান সুবন না হাজার দিত Nadi belai ke hambai o present angka belai ke na public ni thani go belai confusion nanggo te public ro belai safarang itu. Tani ka ke TRPC jepru ni simi ang search na bai ke na puila sing latex dam 110 টাকা খাইকা. Boni pore te 5 থেকে বার হই 115 টাকা খাইকা. Ke TRPC angka latex nag sing seat te scrap human no sing tabu sura tu nyahai rakho. Sudu sing buti simi sinaga ke jeta sing thani go production mane abono sing go latex ningi sing na seat khaiye seat no sing phalo. Inga tabo oro je latex ni dam 115 টাকা ke sing tabu roi tu mane abo ke buti latex mane na rubber ni butui. Bono TRPC tabu sura tu 115 টাকা ke nai tungu boni DRCC khai se kg go. Eke tabu sing open no jeta sini beneficiary ro individually boro private phalayo. Abo busike phalta abo to boro sinai. They various beneficiary various boro ni variety ne price ke boro jani jaje monthly phala jang. Abo high ne boro ni nejjo muilo mana inkhang khangke. Kaisa nejjo muilo mana inkhang khangke boro jate private o boro individually phalyagoi. TRPC kaise PSU bo latex nagai ne tongo te monthly hisabe boro a payment khaijaga. Eke opon 115 টাকা কে তাবুক নাই তো মানি আরো যদি ল্যাটেক্স ni বেনিফিশিয়ারি র খাংখাংকে বরং যে ও সিট ফালই যে কাসারো কবাং মা বড় নিজে ডিপ্রাইভিং মারো আবরক বড় ডিপ্রাইভিং ya ni yo খামু কিবা বড় কবাং মা প্রবলেম তো উই মানে ডেইলি ইনকাম ni বাগে কিসা মাসা ফানা রাং ni বাগে বড় মা ফালো আ জাগা না বড় ni নেজ মূল্য আর জাগা ডিপ্রাইভিং গেতাবো আং বেনিফিশিয়ারি ন বনু কবক নাই যে Porok ni rubber ni social ni jumulo mana ingkang kangke. Omte hai kaisa PSCO jeta register omo baine porok kaham khlai communication nagai phal kang kangke porok ni latex ni price rono porok ni jumulo mana. Tabo gram di nang rubber sheet tabo phal kha rubber sheet khai porok 120 25 rupees phal honi sing khana. Ab to sing sia porok je phal nai roni ko bak sangke 110 টাকা ke phal nai khana. Bak sa 20 30 pur. Inge sing latex je jaga bu tinyo si sing 115 টাকা ke nai tongke. Borok abono snamai salba saldok foramai busukar ni lebar khatong mani polisi 120 25 টাকা ke mana. Inga borok ni aro busuk lebar ni dam borok busuk thang tei saltha salbri borok ma foramani aro ni tei te ammonia aro ni dam busuk thang omo haiklai tei manam sanam busuk borok ni tam husnai problem face ma khai cost ma khai. Inga abni bangaine sini beneficiary rono kobongna ni musugu সংস্থা বাইklai kaham ke borok correlated tongoi abono borok rok khangkhangke borok je o je seat khai je cost khaimani ab cost ni muilo to muskri khabarong thanigo je bo saltha salbri je borok ar nigo labor khai tongmani frangai tongmani abono tigi borok ar nigo time wasting tongmani aboni boni benefit ke kiskri kha labor cost ke kiskri aboni bangine joto beneficiary no sanai je latex ni rok je direct latex ni rok phal khangkhangke ba latex ni rok ke bro rok khangkhangke আরো নিরংনি পরিশ্রমনি মূল্য তে এক্সট্রা আর নিগো বার্ডেন নষ্ট মিয়া তে আর নিগো ফরাওয়ানি রায়ানি হাইনি হनै বনির কষ্ট মাইयो আপনি বাগিনে ল্যাটেক্স যে তো টিআরপিসি তাও ডাইরেক্ট নাই তো নো টিআরপিসি ও ল্যাটেক্স র কাংখাংকে নিরনি টিআরসি সে খাইমেন পরে 115 টাকা খাই মাই তো মানে আবু বস নিরনি বাগৈ টাইম ব বাসে তে নিরনি নেই জমিলো মান আবনো সং তাবো সিনি বেনিফিশিয়ারি নো ওয়ান সবইনে তাবো ল্যাটেক্স নামানি ওলবো Sang seed nagai de mano, scrap nagai de mano, bahai ke sini beneficiary no bono sang borni abono sang kaisa platforms nai ro mano abono besang already one sok laijak. Abni bagani ta kabang ma company, national international company ro besang asok nai abono tei bahai ke broadly borok ni ne chumulo bai sang seed teng hai ka borni scrap teng hai ka latex teng abono sang bahai ke te industry lies kaimana abni bagai sang yapri na haritu. Madam je tabuk je এফিশিয়েন্ট যে লাইট মানে লেটেক্স যে লাইট মানে প্র্যাকটিক্যাল যখন বাগান এই তো মেরা একেবা রাঙাই রাও তাও তো পুরো খরচ 4টার সময় বাঁচাই রাও এই পয়সা 10টা 11টা থানি থুমু ইয়া কই তো ভেই ইনকে লেটেক্স পাই এফিশিয়েন্ট লেটেক্স পাই তো কে বড় টি আ জরাও বড় মাকে ফালনাই ওবাই কমিউনিকেশন কে তো মানে বাগে যায় কিবা আমা যে প্র্যাকটিক্যাল যে প্রবলেম তো মানে বেনিফিশিয়ারি নে হে কে বাজে আবার যে প্রোডাকশন থানে রবি আবনি বিসিঙ্গ তাবু কে বিসিএল লেটেক্স ফাইনালি বাগে
bawai communication gap tong bawai ke buskan salana harjaknai abano step Nadi tabung na sang latex already collection khai tunggu. Sini latex center bisa deputy manager. Latex center sang job to je jago sini beneficiary demand khai. A jaga sang latex center collection center aso giro. Gya boni bagi sang barbar saklai press media ni brung na sang saklai je jaga wo sini borok ro rubber production ke bang tung. Butu yong khagai tung. অথচ নিরক বুটিনিও ফাজনাই জায়গা করে রুল খাইজানাই জায়গা করে রুল খাইবি মানে পরিব নং দেন জুবিনো মানিয়া আ জায়গা গো নিরক যদি না রমদি মিনিমাম 20-25 পরিবার মিনিমাম 20-25 পরিবার 30 পরিবার কোন নিরক আরা নে প্রোডাকশন খাইনাই তুঙ্গো আ জায়গা ও সং নিরক নো কালেকশন সেন্টার আসর হইলো নাই সনা আপিল খাইদি হনে সং সব সাকলাইকা তেইকা বখলাইকা তা ওমতে এখানে কবাং মা জায়গা লেটেক্স সেন্টার আসর জগি সং লেটেক্স কালেকশন খাইতো এগা মিডিয়া নি বিসিতে হাইমানো বারবার সাকলাইগে যে এরিয়া ও সং রাদা আরাবার প্রোডাকশন খাইতো অথচ আ জায়গাও চিনি প্রসেসিং সেন্টার করে আর জায়গাও প্রসেসিং সেন্টার করে বাকি বড় প্রাইভেট নিজে ইন্ডিভিজুয়ালি মাখাই ইন্ডিভিজুয়ালি মাফাল আ জায়গা তাখানে নিরক যদি না সঙ্গ লেটেক্স রোনানি মুসু খাংখাংকে নিরক সঙ্গাই কমিউনিকেশন খাইদি নিরক কাইসে সঙ্গ অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম নরমালি খাইদি সিনিয়র আসা আসা ফ্যামিলি সিনিয়র বেনিফিশিয়ারি দङ আসা আসা সিনিয়র প্রোডাক্ট অংখাগো সঙ্গ অর নিও কালেকশন সেন্টার দি অথবা প্রসেসিং সেন্টার দি যদি কাহাম কালেকশন হই তংখা কাহাম অর জায়গা নগ প্রোডাক্ট তংখাকে সঙ্গর শুধু কালেকশন সেন্টার ইয়া প্রসেসিং সেন্টার আরো ন সিট খাইনে যা আরো ন লেটেক্স জমা রনাই যা আ জায়গাও সং সেন্টার সাসি আসর নাই আমতে একে তাব কবাং লিস্ট সফাই যা আবো কাতালকে তাব আসর জাকনে অলরেডি বল লিস্ট সফাই তংখা না জাক তংখা সেন্টার বো আসর জাগিতো ইনকে যারা মাইয়া খরং নির মিডিয়া নিবিসিনতি খনাগৈ আবো যোগাযোগ খাইদি নিরম সং কালেকশন সেন্টার আসর জাকিনা अब तुई बाहास्टेव जे रबर प्रोडक्शन तागे जे प्रोसेसिंग सेंटर है स्मोक हाउस अबुरो काइसे जगह खाइजागि त आगे किते खाइजागि dari abo variety various program te khaijaga sin TRPC ni bakati khaijaga rubber boot ni bakati khaijaga omte ikhlagi tabo variety ke khaijaga tribal welfare department be khlainai PTC ni khlainai hai khlagi TMDC be khlagi hake kabang ma agency rubber no suru TRPC khaya kabang ma various agency khlaito eke various agency ni bisinte ni pro processing center bo janjani capacity o khlagi seng TRPC tabo processing center khaito mani abonote bising extend khaina ni bangai sini already project somaroja buskango bung pinai जे जागाव सिनी प्रोडक्ट काहाम फाइगो प्रोडक्ट गोबां आ जागा प्रोसेसिंग सेंटर बो खाइजा फिनाय और समम लाइकनि आलो PWS जाले नखु बाजा हमसानो Bye.
पियासनि दाम ताबक बेलेखेनो मरगै दंगो स्रांसला सदर साब डिविजन एडमिनिस्ट्रेशननि दागि मुंबाय जामुं तां बेदिनि अफिसार्स रक महाराजगंज हातिबो चेरि नायनानि बागै थांगै सगैया आ हातिबो चेरि नायमानि यागुलो 40 बस्ता पियासनो सिज खायगा जामुं तां बेदिनि अफिसार्स रक जामुं तां बेदिनि अफिसार शाखा स्रांसला सदर साब डिविजन एडमिनिस्ट्रेशननि दागि मुंबाय स्रांसला महाराजगंज हातिबो पियासनि दाम बुसुक दर खलायै फारजकै दं आबनो नायसनानि बागै DCM थांगै सगैया o hati wa naise mani yaklo 40 bosti piasis khlaye SDM officer tulangjani hini shaka আমরা সদর মহকুমা প্রশাসনের তরফ থেকে আমাদের খাদ্য অধিকর্তা নির্মল অধিকারী স্যার, আমাদের মহকুমা শাসক শ্রদ্ধেয় অরূপ দেব স্যারের পরামর্শক্রমে আদেশক্রমে আমি আর আমার সাথে DCM স্যার আছেন। আমরা সদর এনফোর্সমেন্ট টিম আজকে মহারাজগঞ্জ বাজার আমরা পরিদর্শন করছি, মূল্য যাচাই করছি। অভিযানকালে অনেকগুলি আমরা পেঁয়াজের ঠেলা আমরা সিজ করেছি। তো আমরা আসলে মাল সিজ করার ক্ষমতা, সেটা রিলিজ করার ক্ষমতা হয়েছে মহকুমা শাসক। এগুলি আমরা SDM অফিসে নিয়ে যাব। SDM অফিস তাদেরকে হিয়ারিং করে যা করার তারা করবে। অভিযানকালে তাদের কাছে আমরা মেমো আমরা চেয়েছিলাম, আমরা তাদের কাছে কোনো পার্সেস মেমো পাইনি, এর জন্য আমরা এইগুলি আটক করছি। আজকে আমরা বিভিন্ন দোকান আমরা অভিযান করব, হোলসেলও দেখব, হোলসেল এবং রিটেল, এই ফার্স্ট পার্টি সেকেন্ড পার্টি, এই যে একটা খেলা, সেই ব্যাপারটাও আমরা তর্জমা করব, রেটটা কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে সেটা দেখব। তারপরে প্রশাসনের মতন ব্যবস্থা নেবে। আপনার অভিযানকালে কি মনে হচ্ছে কি এখানে কালোবাজারি হচ্ছে? কালোবাজারি এখনো ঠিক বলা যাচ্ছে না, এটা অভিযানের পরে এটা বোঝা যাবে। এক সপ্তাহে এতটা বেড়ে গেল দাম, সেটা সরজমিনে দেখার জন্যই মহকুমা শাসকের নির্দেশে আজকে আমাদের এই বাজার অভিযান। IMW Khwai East Division Samung Tangkarak Biswajit Deborma Shalkisa Sikang Bachaibari Highway Laharo Auto Malkhongbai Pherjagai Langma Arikha Srangshali Shargo Thangzai Biswajit Debormani Nukhunga Thangai Shogoika Montri Shuklajara Noatia De IPFT Bodani Adongrok Thangzai Biswajit Debormani Nukhuni Bororokno Khakhama Yafarkate Nukhuni Bororokbai Koklam Shalaika Patimung Patika Thangai 26 October Shalmaribo IPFT Bodani Motor Worker Union Khwai East Division Samung Tangkarak Biswajit Deborma Umar Bishi Buriji Ashala Thangjak Biswajit Deborma Bachaibari Hatio Basai Tongmani Afro Asrambari Nishimi Phainai Khungsa Auto Malkhung Ukulukti Phaye Ferry Kalamjakma Bai Biswajit Debormani Shagbelai Kheno Deramungo Kalaikha Abani Jagulo Bona Khwai Hangor Shakam Nogo Talangjaka Belakhena Shakdoro Umabai Abani Jagulo Bona Jibi Shakam Nogo Refer Klai Rohorjaka Koktishala Jibi Shakam Nogo Langma Chokha Bini Srangshalo Thangzai Biswajit Debormani Nukhungo Thangka Montri Shuklajara Noatia IPFT Central Committee General Secretary Shopon Deborma Kucham MLA Prashanto Deborma Khwai East Division President Firoz Deborma no Khoboi IMW ni President Santosh Deborma Agosong ini tomorrow Paimani Hike ini je Biswajit aku Biswajit bos ini Indigenous Motor Workers Union ni Secretary Tomoni orangnya bono Papu ko ini asram bari ni siapa auto driver
वार नंजा इराद जाजा लामा बनो कुताई कलांगे निया सालसा सेटानो बो किया बनो चल लागेन बागी चिनी Honorable Minister Anil Ravi Tomo IPF ini Vice President Jawab lah sini pura sini Khoi Subdivision ni sini de hadong IPF ini cengkini bini nogo phai hak sama cari daman ok salai abon bagi sih phalik mani kiri Chief Minister Saab and she has already forwarded the letter to our Honorable Cabinet Minister, Shri Narayan Rane ji also, who is the Minister for MSME. And we are quite hopeful कि वो सब चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी, खासतौर के ऊपर रबर, अगर वुड का और जो बैम्बू का है उसके अंदर आर्टिसंस के लिए, जिससे कि जो हमारे बेनिफिशियरी और जो स्टेट के अंदर जो क्राफ्टमैन्स हैं उनको बहुत फायदा मिलेगा। इसके अलावा जो हम जो अभी वर्क कर रहे हैं उसमें जो एसटी कंपोनेंट है, तो एसटी कंपोनेंट के बारे में बहुत सी सरकारों को भी नहीं पता होता, बहुत से डिपार्टमेंट मैंने खुद देखा है यहाँ पे स्टेट में डिपार्टमेंट्स को नहीं पता एसटी कंपोनेंट है क्या चीज, लेकिन वो सबसे क्रूशियल कंपोनेंट होता है जिसके तहत भारत सरकार ने इस बारी का जो 2023-24 का जो बजट है वो 1,17,000 करोड़ का एलोकेट किया था, जिसके अंदर से और वो पूरी 42 मिनिस्ट्रीज को कवर करता है, जिसमें से अभी तक ओनली 52,000 के आसपास का स्पेंड हुआ है, रेस्ट अराउंड 65,000 करोड़ रुपए बचा हुआ है। तो जिसमें 218 स्कीम्स हैं, 218 स्कीम्स हैं अलोन जो ट्राइबल वेलफेयर के लिए हैं, तो हम उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कौन कौन सी स्कीम जो हमारा एक जो MOA है, जो हमारा बायलॉज है उनके साथ मैच हो रही हैं और उन स्कीम्स को हम इसके अंदर उठाएंगे। इसके अलावा हम लोग अपना जो नेक्स्ट इनिशिएटिव के अंदर जो हमने बात अभी किया है, तो उसके अंदर हम लोग एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की बात कर रहे हैं कि एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हो जिसके अंदर जो पूरा इंडस्ट्री के जो बेसिकली एक्सपीरियंस लोग हैं उनका हम असिस्टेंस लें, और खासतौर के ऊपर कोई भी हमारे डिपार्टमेंट के ऊपर कोई फाइनेंशियल ऐसा बर्डन ना हो, विदाउट एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल बर्डन ऑन द डिपार्टमेंट, जस्ट ऑन प्रो बोनो बेसिस। उसमें भी बहुत जो नामी लोग हैं नेशनल और इंटरनेशनल, वो लोग हमारा त्रिपुरा में और खासतौर पर ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए सामने आ रहे हैं, तो आने वाले टाइम के अंदर वो सब चीजें करेंगे। और काफी कुछ जो स्कीम्स हैं, जैसा कि अभी मैम ने भी कहा कि उन स्कीम्स को हम अलाइन करेंगे, और बहुत जरूरी होता है कि अगर कोई भी स्कीम है अगर हम उसको बनाते हैं और आम जनता तक अगर उसको पहुंचना है तो सिस्टम क्लीन होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी है, अगर अकाउंटेबिलिटी होगी और एक करप्शन फ्री सिस्टम होगा जब भी उसका जो बेनिफिट है वो बेनिफिशियरी तक जाता है, अदरवाइज वो नहीं जा पाता, गरीब गरीब होता जाता है, अमीर अमीर होता जाता है। तो इसीलिए आज का जो ये हमारा दिन है, जो एक नेशनल इंटीग्रेशन डे है, नेशनल यूनिटी डे है, जो हमारे आदरणीय जो हमारे एक रोल मॉडल हैं अपना सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उनके नाम के ऊपर ये स्टार्ट हुआ है और वो एक मिसाल माने जाते हैं, द आयरन मैन ऑफ इंडिया। और उन्हीं के साथ साथ अभी एक जो ये एक सतर्कता पखवाड़ा चल रहा है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का, जिसका जो इस साल का जो थीम जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, से नो टू करप्शन एंड कमिट टू द नेशन। तो हमारा जो TRPCL है, तो वी आर वेरी मच कमिटेड सेइंग नो टू द करप्शन एंड वी आर कमिटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। हम भारत के डेवलपमेंट की बात करते हैं, भारतीयों के डेवलपमेंट की बात करते हैं, और जो हमारे ऑनरेबल चेयरपर्सन मैम ने बोला कि जो समाज की जो आखिरी जो पंक्ति में जो खड़ा हुआ जो आदमी है, जिसकी दिक्कत है, जो परेशानी के अंदर है, और जो एक ये जो बेसिक जो कंसेप्ट जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का है, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, कि उस आदमी को एम्पावर करना है, तो उसी के माध्यम से उसी एक हम एक ट्रैक को लेते हुए हमें एम्पावरमेंट का करने जा रहे हैं। एंड उसके लिए हमने एक कुछ ऑडिट्स प्रोग्राम्स भी हम आने वाले टाइम में ऑर्गेनाइज करेंगे, ताकि कुछ अगर हमारे जो दिक्कतें रही हैं सिस्टम के अंदर, तो वो सिस्टम उन दिक्कतों से बाहर निकले और एक क्लीन ट्रैक उसमें निकाले। दूसरा जरूरी है कि कोई भी चीज जो होता है वो टाइम के ऊपर मिलना चाहिए बेनिफिशियरी को, अगर वो टाइम के ऊपर नहीं मिलेगा तो उसका कोई यूज नहीं होता है। तो इसीलिए जो क्लीन जो सिस्टम है, जो क्लीन एक गवर्नेंस, जहां हम गुड गवर्नेंस का बात करते हैं, तो इट शुड बी ए क्विक मोबिलिटी, इट शुड बी ए करप्शन फ्री मोबिलिटी एंड इट शुड बी अकाउंटेबल मोबिलिटी। तो वो हमें चीज उनको देना है जनता को। और जो चीजें हम पहले नहीं कर पाए वो चीजें अभी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं,
और जिससे कि जो बाकी जो कॉरपोरेशंस वगैरह हैं उनसे भी हमारा बात चल रहा है कि हम सबको अलाइन करके सबको एक साथ जुट करके लेके चलें। खासतौर पे एसपी कॉरपोरेशन से भी हमारा बात हुआ है, उनको भी हम अपने अलाइन करके चलेंगे जिससे कि ट्राइबल्स को और ज़्यादा बेनिफिट मिले। और जो खासतौर के ऊपर एम्प्लॉयमेंट का और स्किलिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है त्रिपुरा के अंदर, तो हम स्किलिंग के ऊपर और एम्प्लॉयबिलिटी के ऊपर की फोकस कर रहे हैं। और अगर वो हमारा सक्सेसफुल हो गया, हमारा जो मॉडल है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो मैं बड़ी बात नहीं बोल रहा, हर साल के अंदर हम कम से कम नहीं तो 30 से 35 हजार एक्सक्यूज मी युवाओं को हम त्रिपुरा में रोजगार दे सकते हैं। और जिस प्रकार से जो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी सपोर्ट आ रहा है हमारे पास में, जो हम लोग वहाँ पे अलाइन कर रहे हैं चीज़ों को, और यहाँ से भी जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका सपोर्ट भी इस चीज़ के अंदर मिल रहा है, तो नेवरदलेस मुझे उम्मीद है कि हम जितने भी जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं जो हम एक एम्पावरमेंट के लिए लेके चले हुए गुड गवर्नेंस को देने के लिए, हम बिल्कुल उसमें सक्सेसफुल होंगे। और हमें बिल्कुल जो आप लोगों का जो सपना है जो यहाँ के लोगों का, वो पूरा करने के लिए हम नई दिशा और दशा देंगे। सर, त्रिपुरा में अभी लेटेक्स प्रोडक्शन कितना हाल में चल रहा है अभी? जी देखिए, जो लेटेक्स प्रोडक्शन का है, मैम ने भी अभी उसके ऊपर बात किया, मैं सॉरी उस चीज को कवर नहीं किया। वो एक बहुत अच्छा आपने भी क्वेश्चन पूछा था कि हर जगह के ऊपर कुछ रेट, यहाँ पे कुछ ज्यादा रेट है, यहाँ पे कम रेट है। तो देखिए, एक प्लेटफॉर्म होता है, जब तक लोगों को एक बहुत बड़ा एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा तो वो वहीं पे ही बंद के रह जाता है। उसके अंदर जो प्रोडक्शन है, किसी को कम दाम मिलेगा, किसी को थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा, वो सब चीजें। तो जहाँ पे आज का जो हमारा टाइम में जो गवर्नमेंट है वो एक डिजिटलाइजेशन की बात कर रही है, एक वाइड स्प्रेड नेटवर्क की बात कर रही है, तो इसीलिए हम लोग भी अभी आने वाले टाइम के अंदर जितना भी जो इलेक्ट्रॉनिक जो तकनीकी जो पद्धति है उसके हिसाब से चलेंगे, ताकि जो मैक्सिमम, जैसे ऑक्शंस की बात आती है तो हमने डिस्कस भी किया था मैडम के साथ में कि हम क्यों ना इसको ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म दें। तो ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म के अंदर अभी सपोज कीजिए अगर 10 लोग आते हैं उसको खरीदने के लिए, ई ऑक्शन के अंदर पूरे इंडिया से बाहर के लोग भी उसके अंदर आ सकते हैं। और उसके अंदर अगर हम इसको एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मॉड्यूल के ऊपर अगर हम लेके चलें, तो फिर इसके अंदर जो ग्रोवर्स हैं और जो लेटेक्स जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका बहुत अच्छा पैसा मिलेगा इसके अंदर। और फर्दर ऑन अभी हमें कुछ इनिशिएटिव्स के अंदर हम उनको इंश्योरेंस के ऊपर भी बात चल रहा है, ताकि जो ग्रोवर्स और बेनिफिशियरी हैं उनको इंश्योरेंस भी मिले, ताकि अगर उनका फसल या कोई भी जो चीजें बर्बाद अगर हो जाता है तो उनको भी कुछ उसका भरपाई मिल सके। इसलिए अभी हमने एक स्कीम के लिए हम काम कर रहे हैं जिसके अंदर वी आर प्लानिंग टू गो अहेड विद एम्पैनलमेंट ऑफ द ग्रोवर्स एंड द एम्पैनलमेंट ऑफ द बेनिफिशियरी, कि जिसके अंदर जो भी बेनिफिशियरी है और ये सब लोग इनको एम्पैनल किया जाए इस चीज के अंदर और इनको मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेनिफिट मिले उस चीज के बारे में। और मुझे उम्मीद है कि जो लेटेक्स का जो प्रॉब्लम जो चल रहा है वो जल्दी सॉर्ट आउट होगा, बिकॉज एक टाइम के ऊपर प्रोडक्शन रेट कितना चल रहा है? ये बेसिकली वेरी कर रहा है आपका, ये वेरी कर रहा है, इट इज नॉट फिक्स्ड। यू कांट से दैट आज की डेट में ये है, ये सब चीजें हैं, बिकॉज जब तक आपके पास एक प्रॉपर मॉड्यूल, एक मैकेनिज्म नहीं उसको चेक करने का, तो उसके ऊपर कोई भी जवाब नहीं दिया जा सकता। हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है उस चीज को चेक करने का। लेट मी बी वेरी क्लियर, एक मैकेनिज्म क्रिएट करना पड़ेगा, जब चीजों का पता चलेगा। यहाँ पे किसी को नहीं पता कौन सी स्पीशीज के कितने पेड़ हैं, लोगों को नहीं पता कि अकाउंटेबिलिटी के अंदर कितने रबर के पेड़ हैं, कितने अगर के पेड़ हैं, डिपार्टमेंट्स को नहीं पता उस चीज का। तो बहुत जरूरी है कि उनका एक जियो टैगिंग, एक मैपिंग होना चाहिए, जिससे कि हमें रियल प्रोडक्शन का पता चलेगा और रियल प्रोडक्शन के हिसाब से ही जो रेट्स हैं वो तय कर पाएंगे। और हम जब उनको उनका एक इलेक्ट्रॉनाइजेशन या डिजिटलाइजेशन करेंगे तो हमें अच्छा उसके अंदर रेट मिलेगा। सो दैट इज द थिंग। आपने जो डिजिटलाइजेशन का बात कहा जी, तो टीआरपीसीएल का तरफ से ऑनलाइन में जो खरीद सकते हैं जी, ऐसा अगले साल में ऐसा कुछ ऑनलाइन का वेबसाइट वगैरह ऐसा मिल सकता है? बिल्कुल। आप देखिए कि आप जो हमारा टीआरपीसीएल है, मैं बड़ी बात नहीं बोलना चाहता, टीआरपीसीएल 40 साल से पुराना एक पीएसयू है और आप 40 साल को पूरा आप 39 साल और आप 5 महीने को कंपेयर कर लीजिए और 1 महीने को कंपेयर कर लीजिए जब से मैडम आया है, आपको फर्क नजर आ जाएगा उसके अंदर कि क्या फर्क है उसमें। आज तक हमारा जो डिपार्टमेंट उसका वेबसाइट नहीं था, उसका इवन कहीं पे त्रिपुरा गवर्नमेंट की जो डिपार्टमेंट है उसमें टीआरपीसीएल का नाम नहीं था। तो एक मैडम ने आके एक आइडेंटिटी दिया है टीआरपीसीएल को, एक नाम दिया है
वो नाम यहाँ इंडिया में नहीं, आउट ऑफ इंडिया भी जा रहा है वो नाम। और डेफिनेटली अभी हमारा वेबसाइट अभी बनके नेक्स्ट वीक में तैयार हो जाएगा, जो ऑनलाइन आप सभी लोग एक्सेस उसका कर पाएंगे, और हम उसको वेरियस लिंकेजेस के साथ लूप इन करेंगे। और नेक्स्ट टाइम मैडम इज वेरी मच कमिटेड, शी इज वेरी मच कमिटेड टुवर्ड्स द डेवलपमेंट एंड द एम्पावरमेंट ऑफ the tribal masses, the indigenous people of Tripura, and definitely this thing is going to be in front of you, और इसका बेनिफिट आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा। और मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा था आपको, जैसे मेंथा ऑयल था, मेंथा ऑयल का भी सेम ऐसे ही चल रहा था, लेकिन जब उसको ट्रैक करके और आपने उसको एक जो मंडी जो सिस्टम था और जैसा हमारा स्टॉक एक्सचेंजेस जो चलता है उसके ऊपर जब आता है तो तुरंत वो शूट अप करने लग गया, और आज उसका रेट बहुत अच्छा चलता है, बिकॉज वो एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म के ऊपर चला गया। तो इसीलिए यहाँ पर भी, बिकॉज आने वाले टाइम के अंदर जिस प्रकार से अभी जो चल रहा है, तो हम लोग केरला को एक्सीड कर जाएंगे। केरला आज की डेट में नंबर 1 प्रोड्यूसिंग रबर है, हम सेकंड के ऊपर हैं, लेकिन वहां जो केरला है वो रबर से थोड़ा उछट रहा है, और हमारा त्रिपुरा ज्यादा फोकस कर रहा है रबर के ऊपर। तो आने वाले टाइम में त्रिपुरा विल बी द नंबर 1 प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन द एंटायर इंडिया। तो इसलिए टेक्नोलॉजी का माध्यम और टेक्नोलॉजी को लूप में लेने के लिए बहुत जरूरी है इस चीज के अंदर, ताकि जब तक बेनिफिशियरी को उसका फायदा नहीं मिलेगा तो बेनिफिशियरी इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। सो दे शुड बी मोर ऑन द डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स। जी सर, आप मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं और टेक्निकल की भी बात कर रहे हैं, तो अगले स्टेप टीआरपीसीएल का क्या रोल होगा त्रिपुरा में रबर का जो प्लांटेशन और जो रबर का जो प्राइस है वो बढ़ाने के लिए टीआरपीसीएल का क्या रोल होगा? मैम उसके ऊपर काफी काम चल रहा है, उसके अंदर हम जो आईटी का जो है टेक्नोलॉजी का उसका भी हेल्प ले रहे हैं, कुछ ग्रुप्स का हम हेल्प ले रहे हैं, कुछ जो सक्सेसफुल मॉडल्स हैं नॉट ओनली इन इंडिया, आउट ऑफ इंडिया आल्सो, उन मॉडल्स के ऊपर भी हम स्टडी कर रहे हैं कि कैसे इन चीजों को कर सकें और कैसे हम उनको इम्प्लीमेंट कर सकें। देखिए त्रिपुरा बहुत छोटा स्टेट है, इट इज अ डिस्कार्डेड स्टेट। अगर ये डिस्कार्डेड नहीं होता, बिकॉज एंटायर नॉर्थ इज अ डिस्कार्ड, इट यूज्ड टू बी डिस्कार्डेड। ये तो जब से ये 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट आया है, तो जब से इन लोगों ने ध्यान दिया है नॉर्थ ईस्ट के ऊपर, अदरवाइज इट वाज कंप्लीट डिस्कार्डेड। तो अब धीरे धीरे चल के अभी हम जो मॉडल है उसको स्टडी कर रहे हैं, उस मॉडल को देखेंगे कौन सा बेस्ट मॉडल है जिससे कि लोगों को ज्यादा लाभ मिल सके, जो हमारे जो लाभार्थी हैं उनको कितना बेनिफिट मिल सके, तो उसके हिसाब से हम इसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तानी खांके तिनी साल कैसा बेले की इम्पोर्टेंट साल तिनी साल न जतन जों साइमानो ते मैथो खलायो सरदार वल्लभ भाई पटेल नि आसायमानि साल ओ साल न जों यूनिटी नि बागैबो यूनिटी सिम्बल हिसाबै जों साल न ऑब्जर्व खलायो ते जों ओ साल न कैसा सिनि भारत हाकतर कतर मानो सापनाय हानसा खायनाय अबहाय साल न जों तिनी बरम रलायदों जुदा जुदा प्रोग्राम नि बिसिंति रन फॉर यूनिटी जों खलायजागो बांमा जानजाजा अर्गेनाइजेशन इंगै जेकुनु प्रोग्राम बांमा जों खलायदों तिनी ओ सालो जतन आं खाका हामियाफारो सरदार वल्लभ भाई पटेल नि आसायमानि सालो ते खाकसांग बैयाफारो ते तिनी ओ सालो न जों टीआरपीसी नि बखाक्तै ते ऑन बिहाफ टीआरपीसी चेयरमैन नंगै जों तिनी कैसा याफ्रिकताल कैसा नामानी आबनो तिनी सोशल मीडिया नि बिसिंति मीडिया नि बिसिंति प्रिंट मीडिया नि बिसिंति वेब नि बिसिंति जतो नि बिसिंति साप्लायनानि बागैनो तिनी अमो प्रेस मीट इके ओ प्रेस मीट नि पहिलावनो सानाय तिनी कैसा बेलायखेना खातंमा सिंसा ते बेलायखे कताल को कैसा योजना बा स्कीम आ योजना नि बमंखा विश्वकर्मा योजना अब 15 अगस्त न सिनी प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आबनो साप्लायखा ते आबो साप्लायमानि बिसिंति ताबो पूरा स्टेट न होल स्टेट न आबनो रहर जाखा ते आबनि सामं फीडबैक बसं ताबो ऑलरेडी सेंजागानि नायदों स्टेट लेवल एगा आबनि बागै संगारा नखा 18 जे प्रोफेशनल आ जागावो इनक्लूड दं गार जागावो जों दातागनाय बा वानि सामं खायनाय बा मिस्ट्री अमते हाय गोबां मा 18 प्रोफेशन नि जे कैटेगरीआव दंनाय बरगनो विश्वकर्मा योजनानि आवतावो तबजाखा एगेसिने साधारण तांगै जानाय माने अंतिम व्यक्तिनि जे जों प्रोफेशन पेशा आबनो अनार खायगै बरकनो सामंग्रनानि बागै अ स्कीम नो तबजाकमानि एगा आरो जोंनुखा सिनी टीआरपीसी अबंखा जों विशेष लागि ताबो जों टीआरपीसी नि रबर प्लांटेशन खायदोंगो एगा रबर प्लांटेशन नि लगे लगे जों ताक्लायनि सिमी आगरोट प्लांटेशन खायनि सेंखा ते नाबार्ड नि बिसिंते जों बैम्बू प्लांटेशन खायनि बसें दंगो ते बेसकानि सारा जों पोटे प्लांटेशन जों तबने वेरियस प्लांटेशन जों तबनाय आबनि बागैनो विशेष लागि जों ता गोबां कगनुक जागो जे त्रिपुरा हावो चिनि अ त्रिपुरा हास्टेनि बिसिंगाव खांके
rubber khainai jottoni slai kabang ko je sini hills area go eka aba rubber beneficiary rok sini beneficiary rok borok khotno rule khaigi borok tang khai or rubber seats na jago eka aba bo kaisa sini rubber ni artisan eka abni bagai o je Bishwakarma Yojana ni bisingo rubber artisan agar artisan te bamboo stick ni artisan o tinta artisan arni go include khaija gya aba bishesh khlaigai notice no oborok unku gu abni bagene notice ni pura notice whole notice no agar artisan te tabo bamboo te rubber o kai thamno Bishwakarma Yojana go sing include khaina ni bagai tini sing minister of sini MSM ni minister no basang roharkha te sing sini orni honorable sini jonapriyo mukhyamantri Manik Sahaji bonthani bo sing ya farkha ga bo bai sing ko bu salaika te obni bisingtei sini o je artisan tongnai rok no o Yojana go dagai borokni livelihood o borokni income generation ni bagai te borokni employment generation ni bagai o samurok nangjaktang hanai sing tini bonthani go memorandum submit khlaika eka abni bagainya omo belai kena ketal ku kaisa sini kaisi yapri tipra hawa sing rubber khainai besak borok kabang te aro na sini borok jok to nislai kabang ku gedaljak haipana borok ni mungsa scope kri kata buk suratei o beneficiary no benefit khainai ni bagai kabang ma lama sing tama khlaiman abono khlaina ni thangthani go no tini ni o yapri katal anga wan sogo te sing khakra khapito khlaigo o scheme ni bisingo sini dakti no artisan no habainai te o scheme hagai borok ni tamhosnai boroni langma hamkhraini lamago rangri ajinani hamkhraini lamago borok ajagago sep mabainai abni bagine tini nom saklaimu ka o jagago loge loge na saklaina klange jeto obosini rubber artisan aro bamboo ni stick artisan te agorni artisan jeto or include dihni sangkhaigo ngai thang khangke ngbo ngai boni bagai jara sini jara rubber artisan ro nogo asa asogoi seats na nai ro nije individually seat khai phali tumai ro borno jotono saklaigo borok jotono borokni identity te borokni je mari tongthung je borok oro scheme hamana tei abni bagai je o media ni bisingti sing saklainai nirok abni bagai joto singbai jogajog khlaijadi nirok bahaike ba scheme no nahari manai te o scheme ni sep ni bisingti nironi hamari yakli nukungni hamari yakli ko bahaike nirok tisai manai abni bagai nirok jotono singbai jogajog khlai man angka amni loge loge sengte bo tini hambai ma ya phare jotono TRPC ni bkhaktei seng taklaigo rubber kaimani loge wo agar kai tungmani bamboo kai tungmani biskango sengte bo sondong rok te kabangma podre pot jate bot kainai arani bisingo seng rehabilitation jeto sini TRPC ni full form ka Tripura Rehabilitation Plantation Corporation ega sudah seng plantation simi khaya rehabilitation ni bagai beseng kabangma samung khlainai te ni rok salgrung brung nugui tongna seng TRPC ni bkhaktei tam seng biskango naharna ni thang tong abrong moniro kabang manu saimano tewisa tini hai ne remind khaipiga abo hai khlaigi sing sini o hastego sini borok rokna employment generation khain thangkhani go tam sing TRPC ni bukhakti to bui phaiman abrong no buskango tei busing saklai jaknai tini jorati je na jakmani abona jotono na press ni bising te update dojagai tongu buskani salabu amo hai kene sing hahaina je kuno step sing na hala hangkangke je pa project ba je fa na scheme ba je fa na kaisa theme na hala hangkangke loge loge ne sing public na media ni bisingti abona sing waki bahal khlaige igabane bagai tini sing jotono na hasteni ti des ba sini joto borok rongno tini sengte kaisa tini ni sal ni kaisa kotor nahar mung khangkangke kaisa good governance khainani corruption free khainani India no abo kaisa nahar mung tini Sardar Vallabhbhai Patel ni assignment salo sing osini TRPC no sing amate haike kaham ke klangani bagai beseng saito goi tongo jete sini good governance ni kaisa part kotor ngmanatei te sing joto no corruption free khlaige sing sam kaham tangmanatei abo sing tini ni simi tei bekrat khlaige TRPC ni bekhakti abo samung sang tengjagai tongo ekabane bagene tini lukoroni beskango saklai phege je sini beskango je kuno scheme Yojana phaike abono sidi te ar jaga tama karjagai tongo abono sing habnani te habai paimani pore bono bhai khana na abone bagai sisai tongni te joton ro contact tongi hambai joton o Yojana ne partner ne bagai bas ko bas hechamana bagai tamam kadile ono mai tamam khane nadi or jaga Yojana ho sepna ne asakne nirok tumono o artisan nang khangke o artisan ni kaisa ne I card ba proof card mato যেমন তাকরন দিন নং দা তাকনাই অথবা নং মিস্ত্রি কাট মিস্ত্রি অথবা নং তাম হনাই जेपा कारो शिल्पीनि मिस्त्री नोनि कैसा नोनि लेबर कार्ड ओ जे सामु खाइमानि आबनि प्रोफेशन कार्ड कैसे न आइडेंटिटी कार्ड मातो आबो बाइ निरम जमा मार बाइ
Madam kami amsar ko bersifat no berkaitan. Abani bangai ma khainai aba khainai ni bangai siang khangke ni office of juga sukai hambai Bama kita soal tolong wana kereng lina kereng sina kereng boro os ini os o mission to use dari partner zaman aro karu silpi de already rezak susna part te stick rokri ka ni stick no sengroi to abani bangai ne jara tak nai loop nai wanai suinai kereng tama sini kereng tong te boro haikena phalisai tong jeman tabro yak wa gai phalisai sini bro langa wa ri phalisai ge teaching wali phalisai go amate artisan dog jotono ara niwa bishwakarmani jojna go karu silpini include tungja aipare particular tam ungja ge yakho abormo nai sing khak dong tei bojori ne sini bisingo sing tak simani badei ne tomono sini boro ro abo normally sing naturally bo profession khai tong khake abono besing dana ni bangai abono saito phina os seminar bagi sabe kereng no abono nung puja sidi a sebna ne bang government aso bitong sokso ka government ba inen ro juga ge jotono khoma ম্যাডাম কাইসা টিআরপি সেল যে আসলে এখানে পড়ে তো মিডিয়ার বিশিষ্ট নির্মাণ আমি আম সারা থাঙ্গাই বেনিফিশিয়ারি গনো করি রকনা যে আবার বোফাঙ্গো চন্দ্র বোফাঙ্গো উইদ আবক সংজরতে আবাইকে খরক বিশুদ্ধ বেনিফিশিয়ারি জাকা চন্দ্র বোফাং রাবার বোফাং একেবা এই agar bufang kanadi sang taklai rubber sini beneficiary target tomoni 7,000 asok mani pore ang asok 20 marso eka asok mani pore sang target na haka sinora application applicant sok paika 12,000 12,000 ni ar ni bisingo sang 7,000 jorati fero laisine 50 khaya khangke 6,000 thang 6 lagi sang 7,000 khaya phiaba rubber no jotono saimane rubber kanya ni sekang bisa ni sekang no boni nursery poly nursery ma khai enge a target ni hon sare 7,000 no sang tamungkha 7,000 ni bisingo sana asa kabang taklai nursery kri poly bag na shifting kri nei sini 3,661 asa jorate sini verify tingka complete enge a jaga wo sang o je verify ting mani abo 16 tarik agosto abo final sang khaika je verify ting mani jorate abono sang rana ni thangthani o tangkha seedling sini polybag poly nursery hono abo belai crisis ngi thangka tani khangke sigang mari ni simi target kotor kri ang phai ko sigang target kisa tongmani ang phai si target kabang ikabani bangai abani mutabek sing seedling ma thabi angkha hai phana sing private nursery ni seedling ni hoite nagai sing o 3,661 no sing fill up khanya ni bangai tabo sing kabang ko na fill up khaja kha te kisi sa baki tong ko jeta sini seedling ma yani bangai ke sai peikha engka taklai sing obo target tong no sing motamuti fill up khai engka boni loge wo sing tabo agor 50,000 50,000 agor bufang sing kani go bono 200 250 khai rege abo betabo paisho gya kho robai sho gya kho engka tani khangke sing agor bo haine sini mesir agor busa joto jaga available ngi baga bo maso kai pane sini already obo budget sanction bangja already obo thik ngjak je 50,000 taklai ni bagai sing already thik ngjak te kai botomo kai be sho gya kho eke sondon khangke taklai kaya sondon ki khali ni sing sing nai abo bahai ne te kaise belai ke kok nrok belai ke khna thok jak nai te yo sadi tissue culture ne bising ti sing sondon kai na ni nai beskang ni bisini sini abani bagai je bo phangwa phangni bising ti jotto ni sini economically kaha mangnai abono sing jotto ni jur nai inge rabar kai ni bising ti sini boro permanent economic source sing thangka abani badai te kabang manai jat abono sing kai nai jaga kisawo kabang income phainai jat abono sing te kai nai beskang abro kai jak nai inge taklai sing bamboo 200 family ni bagai tabo already starting tongo soli tongo habo processing bamboo bo sing start khai dona abo haikena various plantation starting to tabo pondon bufang ni buskani sawade song kani khai do bomose bisio bose bahai ke ngai beneficiary rezak nai bahai ke target na abono sing TRPC ni bakati je kai jak nai abono sing TRPC decide khai nai je sini beneficiary besek ta je beneficiary ni thani go jaga besek tong borok besek kai ni nai abo beneficiary demand ni uporo beneficiary ni interest ni uporo te possibility facility nai gi abono decision na jak nai tabo round de rabar khangke every beneficiary no porno per hectare rezak 1 hectare phai rezak agono sing raka 1 kani khireka inga tabo sing sondono kai ni khangke sondo toti bu morokok manai te bufang bunkok manai abono sing besek man beneficiary besek phai abono depend khai gi sing abani bu decision na jak nai tabon simi saklai jaga jara agor kainai khali jara rabar kainai khali
যারা চন্দন কাইনা মুসনাই খালি নির যতন তাবন সিমি বমুং লিস খাইগি নিনি জায়গা পরিমাণ বসে দं ও জায়গা তোমাবো জুট দে নাকিবা পাত্তা দে নাকিবা খাস দে নাকিবা ফরেস্ট ল্যান্ড দে তোমাবো আবন নির ভেরিফাইড খাইগি তাবন সিমি নির এপ্লাই খাইखां खांके सिनि टारगेट खाइथंनानि सुबिदा नाय तानि खांके जे फानो साम खाइने 1 इयार से सकांग आबो प्लानिंग प्रोजेक्ट मा खाइ आबनि बागै ताबो मीडिया तै निरनो साप्लाय जाबाय जत मीडिया आबनो कामके निर जतन आबनो शेयर खाइलायदि जे खालिनि बागै काइनि हि वानसो तुंनाय रो ताबुनि सिमिनो निर गाबनो दाक्ति निरनि वानसो तुंनो जों थानिगो आपिल खाइगि पेस खाइ kami am sere ko ekba aste hapang man hai education na result ko aba hakino selection khaje ko ba village level ko ajaga wo BPL APL onto do ekba nini priority group aba hairo ajaga wo agman khani wo ama hai BPL card ba ama hai nini ono ko khanadi tabok surate TRPC go jotono rojaga je jaga gna শুধু নট অনলি বিপিএল সিনি বড় বসে বাং যাবা বিপিএল কে সিকরি কাবাং ইয়াংকে বিক্রা ইয়াংকে বিপিএল কাট করি যত যে জায়গা তো মাইনে রজাগ যে সুক মানসাক সিনি টার্গেট নি অনুসারে আবার রজাগ আর কোন বিপিএল টিপিএল নি বাউন্ড টার্গেট ম্যাডাম ইয়ার স্পেশাল নি সিতে কোনো ল্যান্ড অ্যালটমেন্ট নি কুশল কাটা কাই ফাক্স তো জায়গা নি ফাক্স তো ওই বলছে এই বাচ্চা হ্যাঁ और के কোনো অজানা অ্যালটমেন্ট again id rehabilitation plantation corporation agi wo sang TRPC ni bakakli khas leno kairo wo phan boni pore borno LUT roi rojak abo guduk maro moi rojagya abo public demand phabi ke bas kam hai won suk sakti abo public demand ni upor nilo public demand ni upor nirbhor khaigi বিশেষ লাগি জুমিয়া পরিবার ট্রাইবাল পরিবার হি যেটা হনজাক মানে সিনি বরক দফা বরক পসংনি বাগৈ রাংরি বরনি ইকোনমিক এম্পাওয়ারমেন্ট ডেভেলপমেন্ট খাইনানি বাগैनो ओ संस्था aga abni bagine sing bahai ke borong thanigo sing economic no bahai ke batei borong thanigo krakriti samanai abono naharei jesuk sing not only plantation taw sing kabang ma scheme kabang ma jojona abo ani pore west gs rati bikisa share kani sing kabang ma project na halai tongani ro abrong no tigi sing sini borong no bahai ke bo bomtei ke bo government ni kabang ma scheme tongo to sing saimanya government ni kabang ma scheme tongo to sing nana rumya abrong sing TRPC ni andaro TRPC asike broad je or suru plantation khai hai ko ya rehabilitation or nigo mention tongo te or nigo sing kabang ma manai phaljaknai paijaknai obon ni bising tigo sing sini borong rong no rangri ni hamphrai rogui man abrong no sing jaknai madam te kisa like hijak 10 বছর শিক্ষা নগো রাবার ni dam 180 210 220 জরো pe ka ka abo to ebo sahidang khare gumke dam sete kasai thina name tagai dam kome tambi tabu khete sa nadi rubber ni dam je propan kome go bare ga haya bo kaisa stability to ya rubber ni dam up down market to bare pro bare ga kome bro bo exit mane same kaisa rate to bosolia abo up down bo continue bo tahone international market ni je rate international market omo rubber not state ni omo ya rate ya bo international market o up down jenon rangsak tini bus khana bus om taikene obo bahine continue boni flexible rate cholai to bare go kome go bare kholi haifan nang singna ni musung mani tang activity pra was omo rubber ni obo ngi ingtong haya deba ike sing tabo oronu go sing TRPC ni ngai je tabo orni go sing rubber je khali to mani pai to maro dam bela ke kome ngi ingtong maro sing orni go rubber ni je business abno kaham khaigi sing national level international level trang maya kho tabo sing or state level sini si phalagi pailegi tung amne bagai sini tabo bus kango project na haja khaje sing tabo official jotono e office ma khaibe kha abo haikene sing tabo latex paltani be sheet paltani be sing abono sing the technology no use khaige tabo online sing rubber phalnani online sing sheet phalnani latex khainani latex center no te boro bare ro phaibani industry aso ro phainani omo haiklai industry ka hamung khang ke apro market ka hamung yesinoro industry be krei sing tei national international level by cooperation krei abne bagai sinoro rubber belai khene phalnai ro bezwa klai rang ro tikmote maya boroni je tamone joggota je nei jumullo tomani abne hoite borong deprive ni abno marona ni bagai tabo TRPC kabang man sing tabo abni ব্যবস্থা nahari tongu abrong sing buskangotei bunuk pinai khna tani ke TRPC ni bkhakpino raw materials orone collect ni tongu TRPC ni bkhakpe aro borokna proposal hai ke ba TRPC ni bkhakpe je rate ba marketing khaitinigo agono raw materials tomo aro
orang se produk itu mungkin orang stok hai mana Kadar sing luar mana? ya woi stok hai ini abno kari zaman ada abano khanya ni bagini tabu sini already 6 tarikh tabu ke advance mas asnai 6 tarikh hai na 6 tarikh kaisa sini omti hai sing samung kabang ma khaina thang tunggu jeta oro na sini latex sini je raw materials to mane oro na sang oro industry khai ge abono oro ni go samung khai kanke sini oro je growers to mane na je phalnai ro aboro je utpadon khainai ro oro boi manai bor ni ne jumulu manai obo hai industry grei tabo kaisa si tongor jaga latex lo mani ar bangai ne ara jaga kaisa na bai meya yang ke production kabang ma tongkha na ke kom abni bagai rate drop ka ham ke maya ega abni bagai sing ka ham rate na ni khangke industry ka hamang nai market ka hamang nai market national international lies mangnai abna international international lies khane ni bangai ne TRPC abni jotoni juzna na sa डिटेल्स जी काफी चीजें तो मैडम ने कवर कर दिया है जो चीजें हैं खासतौर खुलुमखा मीडिया रोनो महाराजा ब आगे इसमें 184 राजा हुई थे न हजम बुजम खाई फाइजां माने किंतु चिनी देश चिनी और देश अंगोनी सिमी भारत बाई যখন মার্জার মানে পরে থেকে বন্ধ থাকা দ্যাট ইজ 1947 থেকে বন্ধ পেকা তাবো চিনি মহারাজ প্রদত্ত কিশোর মানিক্য বাহাদুর ভাইয়ে বনতা বেশা রিভাইভ খাইবেকা 2021 नि सिमी दाखलिबाय 3 বছর ना नाय दङ जों आगे महाराजानो हुक खायनाय राव विशेषकर तिप्रासाराव हुक खायै बिसि कटालनि असामताय पाइखाय जों दशमी दिन फायै राजा बेमाले राजा जत तिप्रासारावनि हामिया जुगिया कांगाल जे तंनाय बर' रबाय कक सालायो सरदार रबाय सालायो रुवाजा रबाय सालायो चौधरी रबाय कक सालायो नारायण रबाय कक सालायो हायके बिनि बছর কাইছানি এটা প্লেন প্রোগ্রাম হজম বজম বসিতেই দंखायो এবং প্রজারাवनो नायकुलनानि ताम ताम खायगे जानाय मनो कक चाब अधीनता ओमफ्राय जतनो चिनि तिप्रासाराव खादों खाजानि बिसिंते हायै मनो हगनि मैकताल हाकुलो सुमरय ताई आवान थार प्रभृति रक्तबुई महाराजनो रुपायो माने बनो हुगनि कतालनि माइ मै रक्ति रुपायो ओंगाय जों बनो दाख्लैबो महाराजानि उद्योगे हजम बुजमनि रुगै जों जे दिनाव खाय दशमी दिनाव हयतो खायमाले महाराजानि किसा असुबिदा दंमोन कारणे ओंगाय दाबो बनो साको 2 तारिख खायनानि कक्साव 2 तारिख नभेम्बर मानखौ कोर्टआव उनाय सकाल 11टा ओंगाय बिनि बागै जों काउन्सिल अफ त्रिपुरा हदानि आं कनभेनार वीरेन्द्र त्रिपुरा नारायण त्रिपुरा दफा और जों जतबाय जगाजग खायखा और त्रिपुर क्षत्रिय समाज रियां रावनि ब्रो संग्राम मथ ब्रो राय कास्क परिषद ताई निनी कलई समाज मलसम समाज काइपिंग समाज एरपर रांकल समाज मलसम समाज कुकी समाज एवं ताई जों उच्चय समाजावबो लाखै जों जतन खबर बायखा एवं जतन खादुं खाजानि बुसिंतै हजम जन्म फाइ माजा फायना और जाते चिनी तामो सुविधा असुविधा जों चिनी ताबुनि महाराज प्रदत्त किशोर मानिकबाय कगलाम सालायनाय एवं महाराज प्रदत्त किशोर मानिकनि तमा कक दं जों साख्लायनाय जों बायके तंनाय जानाय बा जों ताम खायथाय महाराज साख्लायाना जोंबो चिनी सुविधा असुविधायावनो जों महाराज साख्लाय थकथया जों माइ खबजा सालायनाय राजानो आरो प्रभृति चिनिनांगौ एवं अ जायगायाव जों
চিনি যে দফা বাই দফা কাথালাইনানি অকনো সালাইনাय তামো তংখা চিনি মধ্যে প্রবলেম চিনি ত্রিপুরা রাজ্য তো অনেক প্রবলেম তাকে সানাन कुया जों अरो मेजरिटी तंमानि जों माइनरिटी उनका 1949 যখন চিনি महारानी कांचन प्रभा देवी जखन मार्जार खालायखा आइफ्रो चिनी लोक संख्या तंमानि जों 51 आदार्स राव उन दफानि बर 49 तंमानि जों गोबां 1951 सेंसास फायखाय बाव 53 जों 47 गो 1961 ओंखाय ब्रक 70 जों 30% तारमाने बायरिनि बर गोबां खायफाय हाबैमान बागै चिनि ओ प्रब्लेम उनखा बाव चिनि ताबो मेजर बिनि बादेबो तागबो अनबर्त फाइतं बाव जों अप्टिकर बर सालायजागानो ओंखाय जों महाराष्ट्र दुर्जाब सुरख्लाय दङ बाहायगे खायसेसो माने त्रिपुरा सानाव डेभेलपमेन्ट खायनायनि बागै बा बिनि साहित्य मुंबाइ बा खूब बिनि बाय बा विशेष खालाय बा काम खालाय दङ जों अ जायगायाव खायसेखौ सानो मोसो नारायण पमां राजा काउन्सिल हय बा त्रिपुरा दफान एवं काउन्सिल अफ त्रिपुरा सा हदा बा একটা नन पलिटिकल अर्गानाइजेशन बाक्सा बरक अरो सानना नायो जे राजा बाय थाङो बरक हाइचे बरक ब कोनो जुक्तियो करे ब बे बुनियाद जों अबति कोनो पलिटिकलिया राजानो जों सोसाइटी हेड हिसाबै जत त्रिपुरासानि अंग होय जों बना माने बबाय बसर जों कायसा मालायलायो एरसे जों बना जिदु चिनि सोसाइटीनि चिनि त्रिपुरासानि ब बखरङै जों आरङै बना ड्यू रेसपेक्ट मारो एवं जों चिनि इतिहास नायनो थाखाय ब्रक सारा तो जों चलेमिया चिनि त्रिपुरा इतिहास ताम तो जों गर्व खायनाय ब चिनि राजा 184 राजानो जों गर्व खालायो मनो चिनि राजा धन्यमानिको बांलानि जे नवाब रणमेसेर रखा ब जत इतिहास जों जतनो साइबानो एवं बनो बुइबाक्सा गसेनाया हाइबाबो ब चिनि आरो प्रमाणित जत ब्रक साइमा काउन्सिल त्रिपुरा साहदानि खाजाकमानि काउन्सिल त्रिपुरा साहदाव काइबुसु बसंनि नारायण फोरोंगिरि बा आमाहाय जे हदाफ्रा संजाद्र आबो जोंखौ जतनो सालायो गासैबो जत 19 ट्राइब्स दंगो दा आरो बिसिंगो काउन्सिल त्रिपुरा साहदाव बसं आबो काजाक दंथ एकेबा काइबुसु काउन्सिल त्रिपुरा साहदाव काइबुसु बसं बे खाजाकता एज ए कन्भेनर हिसाबै आबो चिनियरो ताबु जराते एमने स्लोटा तो ओंखाय ताबु आस्ते आस्ते बारि दङ आगे रांखल करे दालं रफ्रावबो फाय हाफैखा ओंखाय ताबु चिनियरो विशेष खालाय देबरमा बसं दङ त्रिपुरा बसं दङ रियां बसं दङ जमातिया बसं दङ मलसम दङ काइपें दङ बंसेर दङ कलै दङ ताइनिनि उछय दङ गारु दङ ओंखायनो दाय दालं राव कुकी एबा रांलं अपते हाय दाय जों प्राय 16टा दं चिनियर ओंखाय जों विशेष करे ताबु काउन्सिल अफ त्रिपुरा साहदा 19 ट्राइब्स बोलते जत बरक त्रिपुरा सा कक सानाया ब बाक्सा बरक मुंडा ब ब्रह्म कक्साव बा उन्य दफर खासि दङ बिल दङ ब जत बरक बाय और 19 दफा कलाइया जों किन्तु 16टा दफा बाबो चिनि हालाम दायै 9टा दफा दं क्लेन दं ता 9टा क्लेन दं बरक फायो ताइसारा नुवातिया दफा दं चिनियर मुरासिं दफा दङ अपति चिनि दल दं ब जतनो जों जतनि किउ राय हिसाबै जेमन त्रिपुरा के नारायण मुरासिं रकाय तुइफां आगे विभिन्न दफानि जमाता रकाय हदा अकरा हिसाबै ब्रह्मनि दं जों जत मिलावै ब একটা চিনি
नन पलिटिकली कैसा जों ইউনিটি গঠন খাইনাयाव নিজেরার মধ্যে সাকসাগের মধ্যে কোনো প্রবলেম হয় जों কোনো আচলে সালে সলভ খাইনে যেমন রিয়াংবাই জমাতেনি প্রবলেম হয় जों আচলে সলভ খাইকা আর বাক্সা টংক বা দেবরমাবি ত্রিপুরানি কালিবারিতেইব বা কালুমানতেও প্রবলেম হয় जों কোনো আচলে সলভ খাইও মুরাসিংবাই জমাতেবাই প্রবলেম কা প্রবা আচলে কৌ সালে পাইও অবধি হাইকে जों বিভিন্ন মরসুমবাই জমাতে রনিব দরবার দङ হাতাই জায়গা সেলি মানে মর্ম जों মোটামুটি আলোচনা খাইলে কৌলাম সালাই বানো जों বাইরেও চিনি একটা পাশাপাশি অমম जों সাথে গেলে চিনি কাউন্সিল অফ ত্রিপুরা হদাও মানে সিংতে आं दाबो बीरेन्द्र त्रिपुरा नारायण आनो सबसिना आं सेचुं त्रिपुरा मां दंखाय जों ए काउन्सिल अफ त्रिपुरा हदानि सिंते ओ दिनै चिकन गारुनि जे ब्रौनि राय सिनि लेखा ओ मोरा सिंबाय सिनि लेखा बनि तिफांबाय ओ रियांरौनि रायबाय सिनि लेखा जों कोनो प्रब्लेम खै डाइरेक्ट ब्रबाय जों कन्टाक्ट खायमानो ए जे जों कायसा कम्युनिकेशन खायमागा ब सिनि बर' लाभ ओंखाय जे जायगायाव सिनि माथाय सप्ताहनिबो जों जेदा इस्यु भित्तिक कौ थानचांखाय बनबो जों मुभमेन्ट खायमो जेमन कास्टमारि ल जों जुत मानना नांनाय जों बनो स्टेट गभर्नमेंट एज वेल एज एडिसि गभर्नमेंटबो जों साका এবং তো उन दङ बाक्सा एकमात्र जमाते दफारावनि मोनसे कास्टमारि दंखा ताई बाकी रावनि उनिया उनरावनि किछु लास्ट पजिशन दंबा लास्ट स्टेज दंनाय अब 3-4टा कास्टमारि ल उनानि एप्रुवेल कोडिफिकेशन अपेक्षा दङ बाकी ऑब्जेक्शन कलाइजा ब रेक्टिफिकेशन बा मडिफिकेशन चलै दं बा उन दं तारमाने जों जतनि प्रेसार केयर मन बागै बुति चले बेलाय गाहामखौ सिंगानो जों अबनो वानसुगै ओ कास्टमारि ल जों अबनो इनक्लुड खाय ओ कास्टमारि दे जों तबो जागोन जे जों और बुनि दफाबो कायखाय कायजाखाय ब माने एसटी फेसिलिटी ब अंगनाय माने बातिल होनाय कैंसिल होनाय जों कौ दिसाका এবং এমনকি কিছুদিন আগে এডিসিও जों কাস্টমারি লোন কৌ সালাইতিনি जों ও প্রপোজাল রাখা ও জায়গাও কন্ট্রাডিক্টরি প্রশ্ন পাইয়া বিশেষত ওর সাথে গলায়ও তিনি বরমগনা রিটায়ার জাজ ডিএম জমাতিয়া ভাই কৌকা ববতাব লিগেল एक्सपार्ट एडिसिनि और जों सागा तामने कास्टमारि ल बा जों जिनि बुरिराव बुनि दफा थांगाय बिनि एसटी फेसिलिटी तामनि कैंसिल उनियाबा जों बुदि नामनि नक तामो बनाव बर कायसा प्रश्न खायो जों ओंखादे कास्टमारि ल डिपेंड ऑन इंडियन कन्स्टिट्यूशन नों इंडियन कन्स्टिट्यूशननि परिपन्थी एमन कोनो डिसिजन नाय मांगला बर्निक जोंथ' नों सामने कौनो मानसुगै जों जत दफाराव बुति जों रोजाखिनि कास्टमार दा बतामसा मौलिक अधिकार फान्डामेन्टेल राइट आं त्रिपुरासा आं बिलंग्स टू एसटी फेसिलिटी बा देबरमा बसं दं बा त्रिपुरी बसं दं आं दं आं कायजाखा बुनि दफाबा एकदम नन बेंगली बा कायजा दा आं आनि तो जन्मगत अधिकार बा आनि फान्डामेन्टेल राइट बनो खायमिया अबति हाय सुप्रीम कोर्ट बो अनेक केस रावो बो दातमनि रेफारेंस ता सावै ओ जगाव बनो लांमिया बनो खायनानि जों एमने कैंपेन नंदि साका जेखानि जों कास्टमार लस इनक्लुड खालामनानै नेमनि फायजा रजागिया किन्तु बो जिनि कैंपेन दं बो जिनि बक्र दं किन्तु नों जे सामानि एकदा हाई क्लास मिडिल क्लास बो ठीक दं কিছু কিছু প্রবলেম উঙ্কা দিনের মধ্যে তরুণী নাং কয়েকটা উদাহরণ সানো যেমন বাজুমন ইয়াংনি সাজক বা হাইলি যিনি বড় ও আর উঙ্কা বিনি সাজন নানাই শিখরে বা রিয়াং চালানাय তুমি मैया ब বয়স দङ বা দङ ब কলকাতাनि পাঞ্জাবে মা কাইজাকা তাও চিনি বরং गोनां जितेन चौधरी साजो मांगनि दं किउ ब्लक त्रिपुरासाराव और थांना नाया बा तमांगै थांना नाया
হয়তো নিজেनि তামनाय बनाव স্ট্যাটাস মিলাও গিয়া বা সমকক্ষ গিয়া বা বুঝি একটা যে হোক আপনি উনিয়াव दं बो ओंखादे একটা কারণ দ্বিতীয় কারণ ওंखादे যে চিনি বড় রোগ চিনি টিপ্রাসার ওंखाय गरै आगेराव दङ दाबो खै थांबा ब्राउनि दं जामुं रगबो चिनि टिप्रासा बुरै रंना आं दाव सानो मोजोबा हयतो आनायनाय टिप्रासा बुरैनि बिरुद्ध सावनो दङ जामुं राव जों ताइसा मार्जि दं दरता जोङो सिस्टा साथि उनानै बिसा डिसिप्लिन वेदि दंना नांनाय आं आगोल सौ गुरिना सिलासि चिनि सराय बिसाराव बुसुं नायथ ओ बिनि खिग्राव अक्लाव आचुक जाग्रक्सिम मालाय आं तो आगोल सौ दंले डिम सागर गुरि नायदि बा यो महाराजा नि राजबारि बसखांनायदि नुनाय मकल खालायनाय अथच बमा फासं बुसु कष्ट खाय रां रहर बावर फायै तबते ई सब क्षेत्रे कैसा जों शुधु काउन्सिल टिप्रासा गार्जियन हबो खूब व्यक्तिगतभावे बसा ताव परे परिया कलेज थां रेगुलर थांगिया स्कुल परि दंखाय क्लास टीचर मालाय नानि राय बुसुक मार्क अप्रिन खाया ई सब गुला जों फलो खाया जों बसानो रह का बाबानो ताम परे आं कलेज परे बो बुसुक मार्क माखा कायसे बोनिया तावनि दिन फायका 50% नि सारानो कुनु जगाव साख्रि माइया हायर एडुकेशन नाहारमिया नों मावनांगा 50% नांग जिनि बर अ मेन्टालिटी न तबना नांनाय एवं जों से अर्थे जों काम बखलाय दं जों देखाने फेलिसिटेशन जों 50 नि एबाब याखाने नों कुनु जगा माइया नों बनो जों अंगमाना नांगे चिनि सराय रावनो गार्जियन रावनो बसानो परेरो आगत सरो परेरो बसारावनो नायनान नांनाय नो आचुक दंखलामिया एवं शुधु स्कुल थाङै ओ क्लास टीचर बाय प्रिन्सिपाल बाय ओ भुतेराव जों ताइबो एलार्ट ना नांनाय जार कारणे चिनि बसाराव एडिसिडि उन दंबायखे एवं बनो आं खाकायो जत दफानि बरराव जारा टिप्रासा गार्जियन तंनाय रंनो आनि कइमु ब्राव जाते बसाबतिनो सठिकभावे शिक्षा खायनायनि क्षेत्रे आं कैसा और जगह जस्ट बुनी नुई मासाव 10 बरनि बसाबति तमानि बागै रिजाल्ट काम खाय बसा कलेज परियो अथवा माध्यमिक पास केका बसारानो साइचों टिउशननि रहलिया बफा अथवा बमा थांनायाव टिउशननि मास्टारनो नक दंसनाय वो बायरे चौसे 2 घंटा साइतना थांबैवा जाबाय पाइखे साजलाना उनां साजों उनां लगे दुई फैवासे नक बुसि चरं जिनि बसारकाय टिउशननि खाने थांगा और टिउशननि थांगा परीक्षा खाइसने बो बिनि मते उरुगो आद्दा के फाने जार जनो तामने बाजेने साव थांगो पढ़ाशोना टाइम लेखाया जार जनो चिनि सराय राव पियागमनि बेसी ngवानि सराय राव तामने रिजल्ट का बंगै गार्जियन से मुरुगै टिउशन लाङो अरनि मुरुगै नक दाफै जार जनो याक्सि याग्रा उनानि कोनो स्कोप करे ई स्कोप गुला जों सराय रावनो सादे दरकार उबिति खाइते दरकार ओ जिनिस गुला जों नायखाय आं खाखायो जिनि टिप्रासार मन्दिरबो अननाय आमो टिप्रासार मन्दिरबो आं कैसा कोइना मुसो जिनि टिप्रासार मन्दिर आईएएस ऑफिसर डायरेक्ट करे जीसस रावजराते कोनो रकम मामबायो आईएएस डायरेक्ट करे बुनि बुसा विशेष करे चाकमा बुसाराव तर कान्ति चाकमा डायरेक्ट अंग ताबो टिप्रा जिनि वानजि रावबो नखरनानि सुरु खालायके आईएएस जिनि टिप्रासार बुसिङाव डायरेक्ट आईएएस नखरमे कारण चिनि चेष्टा सिना जग्या जों ताम चेष्टा दिल्ली थां परिदि दिल्लीयाव निनि कलेज हाबकाय 12 पास खाये निनि टारगेट दंना आं आइसमान सिम्पल सब्जेक्ट नाय परिदि also hard subject ना नङा जारा ग्रेजुएशन खायदो ग्रेजुएशन पासापासि नों 3 বছর आइफ्रो कोचिं निबो चेष्टा खायदोनि ताम ताखले ब्रेजेदि क्वेश्चन फैका आईएएस नि प्रिलिमिनारि फाइनल एग्जाम जो फलो खायदि नों जे ग्रेजुएशन माने परीक्षा माने लगो लगो नों एप्लाइ खालामबानो माने नों एग्जाम आसुखायनो नों एन्टाइटेल नों परीक्षा होनानै एर मध्य रिजाल्ट नखनाय nge nung ice coaching kan jara brilliant student wan time by bo crack khai mano jara brain kare raw
5 বার 6 বার 7 বার ফলো খাইমানো ত্রিপুরা সার যে ব্রেন করে ও আং বিশ্বাস করে ব্রেন দं কিন্তু চিনি ধৈর্যবো কম वाइसा वानी थांग उंगी आंखला आं सेलेर कामा उदुया बुई काइसे किसे ने माने 7 बार 8 बार परे से क्रेक खायो नो नांगी मा तो ना आं आइ सुना ना এই যে তোর কান্ট্রি থাকবো আং যা কোর মানে 6 টাইম সে থাকবো ক্রেক খাই বে 6 টাইম জরা দিলিও ক্লাই তো খাবো কোচিং নাই তো পরে তো এই প্রত্যেক বছর মানে 6 বছর বো খাতে কা সাধারণ বিয়ে খাইনে 3 বছর গে আই শুনা নি সুদর পর মা খাইনে স্যাক্রিফাইস এই চিন্তা দ্বারা जों माना हमने ত্রিপুরা সার বসে যাতে जों आइस क्रेक खाइना ना मता ini konsul bahaya ini kita bedanya untuk kainan itu abono pakaman ini saya coba abono truk ke normal gitu dengan ini konsul bahaya kita kaum jadi sudah di sini over itu abono ना बनो तो जों सालायो असो जों बनो गाय असो मेजर और कतगुला जों खाइनान थांगाय तावरंनि कायसा पांजिस्लाबो कायसा जों तो काउन्सिल दि थांगा बो केस टुगेर मन एवं बुति गतनर उमबंगा जों रियां क्षेत्रंका बो बिचार खाइगा बुति खाइगा किछु केस उंगेब्रा सिलतिल खाइजाका हयतो बनो अन्य कारण अबति मन जे दमो इंडियन कन्स्टिट्यूशन बा ini India ni je ain bo ain siddoya ben ni bono jur jolong kra khaito khaimiya जों bono sudu अनुरोध से खाइमानाय नों जुदि तो कोनो सराय नबुति खाइ jur जबरदस्ति खाइ bo केस थुगिर खाइ जों प्रॉब्लम खालायमान bo जेदो फान्डामेन्टाल राइट दं बिनो ओ कतगुला जिनिस जों फलो खाइथाय तबे जों bono सावै बुजावै रिक्वेस्ट खाइ ओ गुरुत्व न बुजिर थाय जे आं सिमानो जे जिरानियाव कायसा सा परिबार कायसा गै 4-5टा ত্রিপুরা जोंनि बुङो बददर जगह पाइका आउ आगरतला से ताउ कृष्णगढ़ जगह 4 तला तक सबसे नायथाव नक बिनि नक सुमनि बुं जिओ ত্রিপুরা जोंनि बुं बो ना जीएसटी रो ना इनकम टैक्स रो एवरीथिंग इज फ्री ini bono tam sanai nung bono thange rom naile bo puse gena direct ni bill the case giran ani fundamental right na to mane bo so sanai e kotogula mane disadvantages tong ei chung bono chung ma khaine ko thankfully tini request tong joto guardian no joto sarai ro no je now obti tathani karon boni bo kaisa target je chini ত্রিপুরা জায়গানো কবজা খাইনে নিগলা ইজি প্রসেস উঙ্গারে বো বো ও প্রসেস ন যারা নাইট দङ आं तो साइमानो जे कामलघाट फाइसिं बबति चले दङ ত্রিপুরা জায়গা जौगा गाय जायगायाव बिसिं राबार बागान 40 खानि 50 खानि खाइ दंबाय এর মধ্যে ত্রিপুরাসনের অবস্থা তাইবো খারাপ জায়গানি বংখারে সুরেন্দ্র দেববর্মা খাইনে উঙ্গারে নরেন্দ্র পাল অবতি সাউথ ত্রিপুরা বুড়ি বুড়ি খাই দङ কারণ চীনের না পলিটিক্যাল পাওয়ার দङ না প্রশাসনিক পাওয়ার দङ ও জায়গানো এমনকি যুব সমিতিরাও আন্দোলন খাই 4 দফাতে ও একটার মধ্যে বেআইনি জমি হস্তান্তর আর অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল কবর রোমান স্ক্রিপ্ট বেআইনি জমি হস্তান্তর এই যে কতগুলো দাবি রক্তই এরপর 4 দফা দাবিতে আন্দোলন খাইমানে ও জমিন কিছু কিছু রেস্ট্রিকশন মানকা ও আইন তাও বলবর কিন্তু জায়গা দখল খাই দङ গুনি দফানে বড় नों आरो थाङै सिदेमिया वानद्रि बुलङ जाग नङ बतै साने नों आताइबो कक महरो साने नांगाय तेलामुरा ब कलि जागा तेलामुरा पुरा एरपरे नों सान्दिर बाजार बोरियांनि जागा अमरपुर तो बांगां रांगां ओ अमरपुर सहरनि जे हामानि चन्दिबारि बाजार तो रियांनि जागा तावबो दं जों गरीबनो उद्धार खालामनाय এই অবস্থায় তো অনেক আরও সাতাইয়া অনেক অনেক সানা দাঙ্গাই আং তাইসিংসে বাড়ির গা যেখানে মার্জারপুরও जों 51 বা 49 এই কয় বছরও 51 সেন্সাস নুজাকা বহু বছর 53 जों 47 ওয়া হিসাবে যে 61 ও দাই ব্রক 70 31 থাকা
এরপরে তাবো অবধি হাইকে চলে তো হব কতটুকু সেন্সাস কতটুকু রেগুলারাইজ বা কতটুকু ফেথফুল অনেক প্রশ্ন এমনকি 1,35,000 TN সেশন যে ইলেকশন কমিশনার তোমার ডিক্লার থাকে ত্রিপুরা রাজ্য নোবডি ইজ ইন্টারেস্টেড নোবডি ইজ মানে টেকেন অ্যাকশন হাইজে গিয়ে তাবো ত্রিপুরা সাবুসিংব তানি বড় ফাই দंबायो শুরু ওয়ান দি দফান ফাইयो बुदिया बुनि दफान चिनि ত্রিপুরা দফাबो फाइ दं माने एसटी फेसिलिटी नानाय आं आरो बुं सारिया एसटी फेसिलिटी नानाय तो फाइसे बरक से ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल साइन दंबायखा बरक से ताबो सेकेंड पोजीशन थांना नाय दंहा जों ত্রিপুরা साराव ओ जगारावखाय एलार्ट करे जों नों आंनो मोनसे उनाव এবং जों একটা তো जों বিদেশি বাই जों দখল খাইজাका যিনি প্রশাসনিক ক্ষমতা डेमोग्राफी चेंज उनका हम और सादे दं आरो बागो जों ताइबो सजाग मथे दरकार बुइनि सारा मूवमेंट खाय जों मूवमेंट दे दं जुब समिति सारा मूवमेंट देखाय खामिने करे जुब समिति परे तो कोनो गदर जुब समिति राव शिक्षित कार्यक्रम समाजचरण त्रिपुरा नगेन्द्र जमातिया द्रौपदी मने अवदान बाय उनका हरिनाथ देवबर्मन बाय मने अवदान बाय शिक्षित माखा आबो कोनो कैसे पार्टी दं कैसे उन्हें तो राजा चेष्टा खाई दं बुसुक जरा खाइबानो खाइमिया परेनकाव किन्तु राजा अपना चेष्टा खाई जों खाखायो राजानि त्रुटिफोर किसे मातक जो पूरा परिमाय पाबा एकदा और बनबो बक्सा साव आंलाय पूरा सेपारेट चेनाय यो साव हाय आरे नु मा समय नु सेपारेट दिया नु जेसेबो सान्दि बैनाय सारिया ने जों ताबो जे मामोन स्टेप बाय स्टेप जुब समुद्राव शिक्षित नायक्लांखा मनो ठीक ठाक जों इमप्लिमेन्टेसन खाइमिया बास्तबायन खाइमिया ओ जगाव आर कैसे जगाव आं सेपारेट स्टेट नाय आरे बो साइमानो बो चिनि दाबि दंनाय किन्तु ताबु जे मामोनबो माना नाय जों स्टेप बाय स्टेप कासना नाङा आं तिनि ननो कैसे मा सानाय लायो विशेष कर नक दुइटा जरा न्यूज बाय ककपिननि बेलाय नौ अमदि समय फाय एकटा कन्स्ट्राक्टिव डिसकाशन फाइका তিনি ত্রিপুরা সারनि যারা চ্যানেলাवनो आं समालोचना खाया बावनो आंनि रिक्वेस्ट दंनाय अबति हाई कोनो चैनल दङ कोनो একটা टपिक नति जों डिसकाशन ड्राग डिसकाशन खाइबो एडुकेशन डिसकाशन खाइबो किनु बुथै करि तमला हेला बय स्लाबिरि नागा बनो मोनसे जे इउट्यूब अबति फेस निउज उंलाय दङ बचिनि लासमासना किन्तु कोनो कन्स्ट्राक्टिव तयै आलोचना करे नों तिनि जे कौशका ड्रागनीति बेलाय काम कौशका तिनि नों काम कौशका बुइनि दफाथां गायजे तिनि जे फेसिलिटि बुइ नाहाय तो मने बनो साका जों बाइके बनो सल्यूशन बाइके बनि सॉर्ट आउट थैमानो वो अबते डिसकाशन दरकार शुधु सुबुनि चला सुबुनि बुरि नालाय थांगला खालायका ओ न्यूज बनांगा माने बेलाय नो नो निजेनो खूब दुख नांगा नेसम पत्रिका स्लोगान बेदों तब kami amsa di belai kabang ko pinugdaman ke kami amsa yo sungguh pun salah yo kini serero se kini kina ni bekere 근데 tabo kami amsa ni bisesuai kami amsa yo ni boro bisingo de samung hamjabai ke dalai kinang omori tomani abono ni council rasa hoda ni bakapre bibino hoda tomo বিভিন্ন সোসাইটি বিভিন্ন আমসাই বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট যে অমহাই বয়ের হামিয়াঙ্গি দমানি আগুনতে নর কাউন্সিল কি প্রাসদান সকলদা সালাইকে হাইকবা তামো ইনিশিয়েটিভ না হাজাক নাই কারণ তাঙ্গি কেনর তো তাবো কাউন্সিল কি প্রাসদান তো কি প্রাসদান হামকানি বাগিশ নর সামকাঙ্গি দমতে বুকু স্টেপ না হাজাক নাই তামো স্টেপ না হাজাক ইয়াঙ্গি দ নিনে বেলাই কাম কক সাকা খুব इम्पर्टेन्ट कैसा क्वेश्चन ना आङो न'नि सिंनि सानामुसो जों अलरेडि इनिशिएटिभ ना हारजाक जों पतिसरियो जत दफाराव मिलावै साउथ त्रिपुराव जों कैसा ड्राग एन्टी ड्राग कैम्पेन खालायका और एमनकि एसडीएम बनो नाहारबो जों नाहार खालायका एसडीएम दङ साब डिभिजन पुलिस अफिसार दं
এমনকি আং কিছুদিন আগে 19 অগস্ট মহারাজা বীর বিক্রমের জন্মদিবস কাম মাধ্যমিক 12 no felicitation no মানে ব্রাউন সার্টিফিকেট রোজাগো আইফুরব जों পাশাপাশি চিনি দ্রাগ নিতেই जों কাইসা ক্যাম্পেইন অরতং এবং जों প্রত্যেকটা সেমিনার বা সম্মেলন যেমন বসকাং 5 তারিখ जों কাইসা নারায়ণ প্রমোদ বাজা কাউন্সিলনি কাইসা সেমিনার নাই প্রেস ক্লাব जों অরব जों চিনি কাইসা এজেন্ডা আছে जों বনো সাবো প্লাস जों যেখানে যেখানে প্রোগ্রাম চিনি সামাজিক প্রোগ্রাম যেমন जों তাও গণ গণ খাই দङ সারাইরাवनो फेलिसिटेशन যারা মাধ্যমিক 12 পাস খানের আরো जों সাও পারানি মিটিং সাও চিনি এবার দুর্গা পূজাও খাইকা ইয়ে শান্তি বাজার কয়ফাङो जों আরো কম্বল বাক্কা 50টা কম্বল বাক্কা চিনি अंगन बुसिंते नारायण प्रमोद बाजा काउंसिल बुसिंते आइफोरबो चिनी ओ द्रागनि कक जों आरो कैंपेन खाय माने द्राग नो जों बाइके खायनाय विशेष खाय द्राग जानोसलाय द्राग फाननायसो बेसि जाया जोंनि बुरै रावनो जों साइड दङ बुरै रावनो जों साइड दङ जे नाव अबदि काम खायदि माने बुरै रावनो जों कमिटिर दायित्व रोजा नौ बनो अंग मा खायनाय रमै बनो ओ जे फालने रनो मानका बनो रमदि आबुं जे चाने रनो बनो ने ताबो जत जगाव जों बनो एकटा कैंपेन खायो এবং जों स्लायै त्रिपुरा सरकार बनो ताइबो बेसि उद्योगी नाखाय এবং अर साथे गलायो কিছুদিন आगे 26 तारिख अक्टोबर रसियाबार ताइ किसे प्रोग्राम का अर जों थानानि उसिनो नाहारै बिनि मोखांदै कोट उसिबो बनि कैंपेन दङ पोस्टार टोस्टार तुबै बो साफायका आनु सादि सुद्राग फालनाय सुद्राग जानाय एबो जों थानानि बर' होम दिपरनि बर' रनबो आरो लगे फ्रांग दङ এবং बो सुलु त्रिपुरा दफामैया এবং যত জায়গাও कैंपेन खायजा दङ रियां बुतु देबो खायजा दङ देबरमा देब बसं देबो खायजा दङ जों बुति खाय दङ हो चिनि कायसा एजेंडा all agenda তারপর যে অ্যান্টি ড্রাগস বা ড্রাগস মুক্তি যে ক্যাম্পেইন হবে সেটা মানে আবশ্যক করা তুই এই ভাষা কাউন্সিল প্রদান করতে যে অ্যাকাউন্ট ছিল তো শুরুটা বসন কম বো বো দফা তাবো খাইজায় কো তুমুঙ্গ খাইজায় না কেন কাউন্সিল প্রদান করতে আবনো বুকুন সিবি সেকজাকনাই কারণ খিনাংনি বেক র্যাঙ্কিং এই দফানি ভবিষ্যৎ রূপ কমারানি ভাষিং নাগত নিয়ে কমানি না বো দফা খাইয়া চিনি যারা মেজর দফা ত্রিপুরা যে 4টা মেজর বসং দङ দ্যাট ইজ দেববর্মা ত্রিপুরা রিয়াং জমাতিয়া মেজর বড় লাখ 2 লাখनि বড় गोबां दङ आरो जों कैंपेन चले दङ कलि रावनो दङ मलसम राव दङ এবং आरो सादेगलायो इ बसं कटरनि स्लायै चिकनकसो बेसे एक्टिभ जों जेसुकनि स्लायै जोंहाय कक जर साथेगलायो निजेर मध्येबो आत्मसमर्पण जिनके ककसे गोबां बाङो दा दल गोबां रखैता नों दाबो रियां रावसे 3 ग्रुप चाप ग्रुप देबरमा बिसिङो 2 ग्रुप दं मलसमरावबो 2 ग्रुप दं हाय माने हेक्रांलाय दं हायबाबो जिनि जे बिसिङि जों खाय दङ এবং ও চিকন বড় জিনিস লাগে ও কতর বসং নেকাই চিকন বসং বড় তাইবো স্ট্রং ইউনিটির ক্ষেত্রে খায় ফাশালা নর্থ আগরতলা লোকাল কমিটিनि তৈদিল फंबाय DYFI नि बखाक्तै बुरैची बुरै आसेमा साल पालायजाखा जिबि बाजार आमसायो DYFI आसेमा सालो किटिंगै फाइनै 5 नभेम्बर सालमारिवो हास्तेनि जुदा जुदा थायो सामंग बुतां यागर नाहारजाखा DYFI बदलनि बखाक्तै बुरैची बुरै आसेमा सालनि कगनारक फुरो DYFI नि आदं शाखा हास्तेबो एबा हा कतरो लुकुरनि सामुंते चामुं बियालो कलाइजाक फिया बीजेपी बदलनि फासिंतै पालाइजागै दंगो अमृत महोत्सव ते खाक्से फासिं हा कतनि बीजेपी हापां लुकुरनि चामुंते सामुं दिनानि मुंसा रायदा सनामयाबै अमृत महोत्सव बुमुंबाय जुदा जुदा तंथक मुंगो गलगजाक हास्तेते हा कतर हापां लुकुरनि हामग्रानि मुंसा याबै नाहारजागिया ककशिल जाका पान्दानि DYFI नि आदंराव বছর অমৃত মহোৎসব পালন করছি আমরা
আবার আমাদের সংবিধানে এখনও লিপিবদ্ধ হয়নি যে কাজের অধিকারকে সংবিধানে মৌলিক অধিকার হিসাবে লিপিবদ্ধ করার যে কথা আমরা শুরু থেকে বলে আসছি, সেটা আজকেও বাস্তবায়িত হয়নি। এই লক্ষ্যে আমাদের যুব সংগঠন আমরা দীর্ঘ একটা পথ পাড়ি দিচ্ছি। আমাদের লড়াই আজকে এখানে থেমে নাই। আমাদের লড়াই এ রাজ্যে 2018 এ রাজ্যে একটা ফ্যাসিস্ট সুলভ সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 18 পর মানুষকে বোকা বানানো হয়েছে। বেকার যুবকদের প্রত্যেক ঘরে ঘরে কর্মসংস্থান দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ছিল। প্রত্যেক মানুষকে ডাবল ইঞ্জিনের নামে ভালো একটা পরিবেশ তারা উপহার দেওয়ার কথা বলেছিল। মানুষকে মিথ্যা বলে এই রাজ্যে সরকারে তারা এসেছিল। মানুষ ধীরে ধীরে বুঝতে পারছে। যুব সংগঠন লড়াই করছে, যুব সংগঠন লড়াই চালিয়ে যাবে যতদিন অবধি এ রাজ্যে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার না হয়। আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ আজকে আমাদের এই প্রতিষ্ঠা দিবসে আমরা সকলে মিলে শপথ গ্রহণ করি, এ রাজ্যে গণতন্ত্র এ ভারতবর্ষের মানুষকে যতক্ষণ অবধি মুক্তির বাতাস না দেওয়া হয় ততদিন পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম লড়াই আমরা চালিয়ে যাব। আশা করি আমাদের যুব সমাজ, আমাদের অভিভাবক যারাই আছেন আগামী দিনের লড়াইয়ে আমাদের সঙ্গে সমবেত হবেন। আমরা এই আশা ব্যক্ত করে আমাদের এই যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে শেষ করলাম। ইনকলাব रेलवे लामा वकलायै थैका बिसि थामजिबा उमरनि रन्जन दास मुङै खरकसा सिग्ला थैनाय रन्जन दासनि गामि कुमारघाट आमसायो बुफानि मुं अजित दास अपाति मुं ओंखा फासानि फुंग दलाय हांकनि लंथ्रायबेलि मनो थानानि नालकाता आमसायो कक्तमानि बिसिंथि साइमानखा नालकाता आमसानि देबुपुनि बोक्रानि नग बेरेन्या फाइमानि थैनाय रन्जन दास यागुलो फासानि फुंग धर्मनगरनि सिमि आगरतला लासुनाय रेल मालखुंबाय फेरजागै लांमा चखा रन्जन दास पाति मुंनो नुगै आमसानि लुकुरक पुलिसनो कक्तमा रहलायखा आमसानि लुकुरनि खुक्तै सावै मानखा नुखुङा केसे केरें बाहायनि कक सालायखा लुकुरक पातिमा थायो पुलिस मांकथैनो खसाखा गुबै पाति मुं कक्तमा तामो हुइजाक तं नायतगुइ दङ हनि शाखा पुलिस আইছিল আসুন শ্বশুরবাড়ি জেগেপুর। আচ্ছা এরপরে নামখানা। আচ্ছা আচ্ছা এরপরে তো আয়াও কিছু গালাগালি ধারারা করছে হয়েছি। এরপরে গেছে খরমসর তারপরে আসছে নিয়ে না আইসে অন্ত যেমন না অন্ত যা লাশ করে আজকে সকালে বডি পাইছেন? হ্যাঁ মানে আজকে সকালে খবর পাইছেন যে এইভাবে হয়ে রয়েছে? তারা আমার কল করে বলছে এই সময় 7:30 উঠতে তারা কল করে 7টা 7:30 দিকে বলছে না? আমি চাইছি না টাইম ওরা। আচ্ছা আচ্ছা আপনার ছেলে না? নামটা কি তা? রঞ্জন দাস। রঞ্জন দাস। আমার নাম হলো অজিত দাস। বয়স কত হইব তোর? আর ওই 25 ভিতরে থাকবো। আচ্ছা ঠিক আছে। আপনারা আসলেন, এই নিয়ে আপনি কিছু বলবেন? না এখন তো আসছি আমরা, এটা বডির এখন আমরা ইয়েতে পোস্টমর্টম করার লেগে আমরা মনো চিত নিয়ে যাব। তারপর সেখান থেকে পিএম রিপোর্ট হবে, হওয়ার পরে কি রিপোর্টে কি আসে দেখব। তাহলে এখন কি বডি পোস্টমর্টমের জন্য নিয়ে যাওয়া হবে? হ্যাঁ এখন পোস্টমর্টমের জন্য নিয়ে যাব। আচ্ছা ঠিক আছে। जों फेरांनि सामुं ख्लायनो थांदानि जों फेरांनि पाला बायै ग्लायमा बाय खरकनि सामुं ख्लायनाय बेलायखेनो शाक दुखु मानखा पातिमुं पातिखा नतुन बाजार भिआइपि रुट शाक दुखु मानाय खरकनि सामुं ख्लायनाय रत्न जिबि साकम नगर हरजाखा अ पातिमुंनो आमसानि लुकुर जों फेरां बेदेकनि जाय खायाके सामुं तांमानि जायनि बागैनो अ पातिमुं पातिखा हनै जों फेरां बेदेकनो यासि सुरका लुकुर बेलाखे साग दुखु मानाय थै मरकजा खरकनिनो जिबि साकम नगर रहरजाखा हनै पुलिसनि बिसिंथि साइमानखा ঘটনা তারা তার খুলতে আসলো আর কি, এটার থেকে নতুন লাইন লাগাইব তার খুলতে আসে। এরপরে ওই কুর্সিতে এটা হঠাৎ করে এটা ব্যাঘাত হয়েছে, ব্যাগ হয়ে যাচ্ছে, এটা ভাঙ্গিয়ে ফিরে গেছে পুকুর থেকে। দুইজন আসলো, দুইজন কোন ফিরে কিসের তার এটা? কারেন্ট। কয়জন আসতো তারা? দুইজন আসলো, দুজনেই ইনজুরি। হ্যাঁ। কিরকম অবস্থা আছে তার? এখন তো করে কোমর মনে ব্যথা পাইছে বেশি, আর এখন তো উঠতে বলছে। কারেন্ট আসতো কিনা? কারেন্ট আমরা যখন নরসিংগড়ের থেকে আগত বিএপি থেকে আমরা যখন পাস দিচ্ছিলাম, তো নতুননগর বাজারে অল্প কিছু আগে একটা ইলেকট্রিক পোস্ট হঠাৎ করে গেল এবং ওই পোস্টে তাদের ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্টে কিছু লোক কাজ করছিল।
তো সে আমাদের এখানে ওনার সাথে আর কি এখানে দুজন লোক ছিল, তারা অল্প ব্যথা পাচ্ছে এবং আশেপাশের লোকজন এবং তাদের কিছু সহযোগীতে সহায়তায় তারা মানে এখন জিবি হাসপাতালকে তারা নিয়ে গেছে এবং তাদের সহযোগিতার কারণেই তারা মানে তাদের জীবন বাঁচাতে সক্ষম হয়েছে। হাসদেwa salburam nangmani chamung pias alu rusun hatiwa belai morok mulaza engmani bagai chamung bedek habon nokni phasingtei pai phal khlainai bothate haste chamung bedini jaitungma bai Maharajganj hatiwa lukurok pias hero jiba rangmari bai painani shep khlai phalnok phiyogoi rekha chamung bedini dagi phang nirmol adhikari te baniya logi alaida khlai রেশনি বিশিন্দে সেরোজিবা রাংবাই ফালানি ককলাম সালাই জাকা হনি সাকা জামু বেদনি ফাইসিংতে Bottala amsani zaijar tolawo siniya khorosha shiklani mangkatei nukha amsani lukurok edinogor thana koktoma rohormani yagulo sokpaikya thanani police day forensic bodol police ni bisingte saimanka thekjane chamung kobang chamani bagino theinani nangka hini police wansukmung phiya police ni thani koktoma tongo zaijar tolawo salbromno phekjane chamung bai kölökjak kobangma shiklarok gut khajak asike shiklarok phektani kölökha waralaijak police ni phasingteibo haino o mangkatei boroni sabo tabukbo nikoma manyakho mangkatei khosaboi forensic rohorjaknai hene saka edinogor thanani police দুপুর 3:15 দিকে আমাদের কাছে একটা খবর আসে যে বটতলা ব্রিজের নিচে একটা ডেড বডি পড়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে খবর পেয়ে আমি আমার অফিসার এখানে আসি, এসে দেখি একটা বডি পড়ে আছে। তো এখানে স্থানীয় যারা আছে বা অনুষ্ঠান দোকানদার কেউ তাকে চিহ্নিত করতে পারেনি, করতে পারেনি। এগুলো আমরা এফএসএল টিমকে খবর দিই, তারা এসে তাদের ইনভেস্টিগেশন করে গেছে এবং আমাদের ইনভেস্টিগেশন চলছে। আর বাকি আমার একটা তদন্ত করবো এটা কীভাবে সম্ভবত এখানে ম্যাক্সিমাম এখানে ড্রাগ এডিক্টেড থাকে। আমরা অনেকবারই বটতলা আউটপোস্ট এবং এডিনগর থানা যৌথভাবে অনেকবার আমরা এখান থেকে ধরে নিয়ে গেছি। প্রায় সময় আমাদের রিট থাকে এই জায়গাটায় মূলত ড্রাগ সম্ভবত ড্রাগ সেবনের ফলে বা অন্য কোনো কারণও থাকতে পারে, যেটা আমরা তদন্ত করে পরবর্তী সময়ে দেখা যাবে। Fashalni diponi dam tham jarabo pragya bobno Tripura Gramin Bank ni bukhakti kaisa sijamuni panda songkhajaka panda phaiman jaka hastini montri Tinkurai panda koknar phurushaka montri bokrok Narendra Modi ni imang hastini joto lukurangni jengjalno sokomornani tabuni digital molo jotono bank account ni bisingte rang khok pusa ajimuni lama gelai khlaika hakotor hapang jora gothoi digital molo rang pusa nahartani te delai thani shep kaham angbaikha bank account ni bisingte gobangma scheme rokni bisingte chubachu mani tongo lukurok a scheme rok ongkha Pradhan Mantri Awas Yojana 2014 bisini sekang o scheme ni bisingte lukurokni bagai rang phaimani neta rok sakbaithani bagai nok tango lukurokni nokni bagai rang phaimano neta hinjanai rok bebak baithani salawo jobo tabuk hastini gori nukhuni joto lukurokno dalbidal scheme ni rang busa lukurokni bank account no rang habri wuri ohni shaka mantri Tinkurai স্বাধীনতা দিবস মানিয়েছে। এর আগে ৭৫তম স্বাধীনতা দিবসে প্রধানমন্ত্রী যখন ভাষণ দিচ্ছিলেন
তখন তিনি একটা কথা বলেছেন যে ভারত যখন 100 বছর পূর্ণ করবে তখন ভারত বিশ্বগুরু রূপে পালিত হবে। অর্থাৎ একজন বাংলা কবি লিখেছিলেন ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে, সেটা পূর্ণতা পাচ্ছে। আমরা কিছুদিন আগে দেখেছি G20 সফল যেভাবে সভাপতিত্ব করেছেন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী, চন্দ্রায়ন ল্যান্ডিং আমরা দেখেছি। আমরা অনেকগুলো ফ্যাক্টরি, আমরা যদি কলকাতাতে যারা বসবাস করি, কলকাতা থেকে যারা এসছেন, 80 দশকে মেট্রো কলকাতাতে শুরু হয়েছে, সেই মেট্রো জাপান থেকে এসছে, সেখান থেকে ইঞ্জিনিয়াররা আসছেন কি করে মেট্রো রাস্তা তৈরি হবে সেগুলো করেছেন। আজ কিন্তু জাপান থেকে ইঞ্জিনিয়াররা আসেন না, আজ ভারতের 20টা শহরে মেট্রোর কাজ হচ্ছে, মেট্রো ভারতে তৈরি হচ্ছে এবং ভারতের মেট্রো তৈরি ভারতেই চলছে। আমরা আগে রাশিয়াতে, আমরা ইউরোপে দেখতাম সেই বুলেট প্রুফ ট্রেনগুলো দৌড়াতো, হাই স্পিড ট্রেনগুলো, আজ বন্দে ভারত ট্রেন ভারতে তৈরি হচ্ছে। একটা সময় আমরা দেখেছি যে যখন বোফোর্স কেলেঙ্কারি হয়েছিল, বিমানান্ত হয়েছে, যুদ্ধ বিমান রাশিয়া থেকে এসছে, সেটা নিয়ে অনেক পলিটিক্স হয়েছে। আজ কিন্তু সেটা আসতে হয় না, আজ ভারতে তৈরি হচ্ছে, ভারতের যারা ইঞ্জিনিয়ার তারা ভারতে বিমান তৈরি করছে। আজ ভারতে শুধু রেল নয়, আমরা একটা সময় আমাদের 2014 সালের আগে যদি চলে যাই, আমাদের ভারতে যে সমস্ত মোবাইল ইউজ করি তার প্রায় 90% মোবাইল বাইরের থেকে আসছে। আজ আমরা পৃথিবীর সর্ববৃহৎ এক্সপোর্টার, যে আমরা সবচেয়ে বেশি এক্সপোর্ট করছি মোবাইল। এই ছোট্ট ত্রিপুরা রাজ্য, আমরা যদি 17-18 ফাইন্যান্সিয়াল একটা দেখি, আমরা ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট রেশিওটা ত্রিপুরার, আমরা ত্রিপুরা থেকে মাত্র 6.5 কোটি 7 কোটি টাকা এক্সপোর্ট করতাম বাংলাদেশে, আজ আমরা 250 কোটি টাকা এক্সপোর্ট করছি। একটা সময় ত্রিপুরা ছিল বাংলাদেশ থেকে ইম্পোর্টার, শুধুমাত্র আমরা ইম্পোর্ট করতাম 450 কোটি টাকা। 17-18 ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ারে আমরা 450 কোটি টাকা ইম্পোর্ট করেছি বাংলাদেশ থেকে, আর 6 কোটি টাকা এক্সপোর্ট করেছি। কিন্তু গত বছর আমরা 250 কোটি টাকা এক্সপোর্ট করেছি, অর্থাৎ আমাদের উৎপাদন বেড়েছে, আমাদের রাজ্যের ছেলেমেয়েরা বিভিন্ন কাজে নিজেদেরকে সামিল করেছে। এই যে পরবর্তীত ভারত, এই যে পরিবর্তন হয়েছে, তার কিন্তু বড় একটা ভূমিকা আপনাদের রয়েছে। আমি এই কথাগুলো এই জন্য বলছি, ব্যাংকের ইতিহাসটা ভারতবর্ষে ব্যাংক আজ নয়, ব্রিটিশরা মোগলদের আমলে শুরু হয়েছে। রাজা মোগলদের আমলে 500 বছর, এখানে আপনার ব্যাংকের লোক আমার সেই তথ্য বলে লাভ নেই, কিন্তু 500 বছরেরও বেশি সময় হয়েছে যে ব্যাংক শুরু হয়েছে ভারতে। কিন্তু এই 500 বছরের ইতিহাসটাকে যদি দেখুন, সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জের সামনে ছিল প্রধানমন্ত্রী যখন লালকেল্লা থেকে ভাষণ দিয়েছিলেন যে দেশ স্বাধীনতার এত বছর পরও, 60 বছর পরও ভারতবর্ষের মানুষ সম্মান পাবে না, ভারতবর্ষের মানুষ মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে পয়সার জন্য, সেটা কি করে হতে পারে? সেই জমিদারি কথা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। আমরা মানুষকে সম্মান দিতে চাই, তখন বলা হয়েছে প্রত্যেককে জনধন যোজনা অ্যাকাউন্ট করে দেওয়া হোক। এই যে প্রেশার, এই যে চ্যালেঞ্জের মুখে আমার মনে হয় ব্যাংক সেক্টরে বোধহয় স্বাধীন ভারতের যদি আমরা শুধু 60টা বছর দেখি, এরকম চ্যালেঞ্জের মুখে আসেনি। একসঙ্গে Kaitor bai swnamjak I hawo borok wngwi asai phaikya abo bebakno kaitoni muchungmani I hayungo tongnai kaitor bai takjak rok borok lama korowai kaitor chalte chalte haksalai thangmani bagwi borokni muchungtei juda juda motaino khulumlaikya abono kaisa dharma eba taknai sano khulumani Buddhist dharmani saitumga bai bwskang 4-5 November sal maribo Buddhist motaino khulumnai rok कठिन जीवन दान बानिक संख्या जागनाय आवली बुद्ध मन्दिरनि बेनुबन बिहार मन्दिर नखलाबो इ पान्दाव हास्तिनि जत बुद्धिस्ट मताइनो सुरिनाय रक जतनन फाइगै मानजंगना बागै कक्तमा थुमनायरकनि पान्दारिंगै साकलायखा बेनुबन बिहार बरम गनां आदंग आज बेनुबन बुद्ध विहार कुंजवन आगरतला में हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आने वाले 4th and 5th नवंबर 2 दिन महाकठिन जीवदान कार्यक्रम होगा। नॉर्मली हम लोग का यहाँ पे जो कठिना चिवरा दान होता था 45 टाइम्स हो गया है, अभी आने वाले 46 होगा, लेकिन जो फर्स्ट महाकठिना चिवरा दाना प्रोग्राम हम लोग करना चाह रहे हैं। तो सिग्निफिकेंट ऑफ कठिना चिवरा दाना जो है, ट्रेडिशनली बुद्धिस्ट जो मॉन्क्स लोग 3 मंथ्स व्रतवास ऑब्जर्व करता है, जुलाई फुल मून से अक्टूबर फुल मून तक 3 मंथ्स एक जगह रहता है। उसके बाद ऐसे ग्रेटिट्यूड भिक्षु संघ को रेस्पेक्ट करके जो बुद्धिस्ट डिवोटीज लोग चीवर दान करता है। चीवर मतलब जो रोक ऑफरिंग इसको बोलता है। तो उसको कल रात को 4 बजे से लेके रात भर हाथ से बनेगा।
तुला से लेके उसको धागा निकाल के हम लोग कपड़ा बनेगा रात भर। फिर परसों सुबह मॉर्निंग यहाँ पे महाकतिंची वदान होगा, इसलिए ये प्रोग्राम यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर हमारे जो डॉक्टर विशाल कुमार IAS जो DM सर वेस्ट अगरतला से यहाँ पर इनोवेशन करेगा इसको। उसके बाद हमारे जो आज ये फर्स्ट महाकतिंची वदान का कन्वेनर शतरंजन की सभी है, तो हमारे डॉक्टर दमाप्रिया बंटी जी IBC सेक्रेटरी जनरल वो भी उपस्थित होने वाला है, और भी दिक्को संघ अलग अलग जगह से और भी पार्टिसिपेंट लोग अलग अलग जगह से यहाँ पर आएगा। इसलिए हम लोग ये रिहारा तरफ से और फर्स्ट कथिना चिवरा दाना ऑर्गेनाइजिंग कमेटी तरफ से सभी का आह्वान करते हैं, आप लोग आइए प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कीजिए। ये जो साल में एक बार होता है, साल में एक बार होता है, वो भी एक महीने में एक ही बिहार में एक बार होता है, वर्ष के बाद ये प्रोग्राम होने जा रहा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी स्पेशल फॉर एवरीवन टू कम एंड पार्टिसिपेट। So this kind of happening only once in a time in the year on one place that we are going to organize first Mahakatina Chivaradana at Vanvan Buddha Vihara, Kunjavan Agartala. So program schedule is tomorrow 4 p.m. All the remaining people will come and take the Panchashila 5 precepts, and then we'll start the preparation, and then 5:30 about 6 o'clock our DM sir will come and inaugurate the program. After that, all the participants will come and gather, and they will go wedding. And 4 nights will be here, a kirtan, Buddha kirtan, and also some Dhamma discourse by the Mahasangha. And 5th morning, we will have the Buddha Puja and Sangha Dana, Atha Parikara Dana, and Dhamma discourse. After lunch, the Katina rope will offer to the Mahasangha. So this is a brief information about the first Mahakatina Chivaradana program. Thank you so much. We have the convener here, Upasar Sadharanjan Kisar will speak now. Good name? My name is Vain Kemashara Bhikkhu. I am the incumbent or acting incumbent of this Vanvan Buddha Vihara. Telamura Bokastini Mungia Kami blog ni Bishing Khobzak, Bishing Bishini Kami, Lama Kure, Abono Nahari Haste Hapam World Bank Project ni Bishing Te, 23 Kachi Tam Lama ni Shamung, Jangzagnai Te, Forest Bishing 8 Kaicha Lama Sanana ni Shamung Jangzagnai. Lama ni Shamung Chariwiti Shanabagai, Amsayo Tangai Naika, PWD Tang Bedini, STU Ranjan Deburma, Mungia Kami blog ni BSc Chairman Shunil Deburma. Kaiburi Thayo, Sanamzanai Aborokangka, 34 mile Nishimi, Badarai Para, Narayan Para, 39 mile Nishimi, Doniram Para, 43 mile Nishimi, Tikrasha Bosti, Mumarai Kami Nishimi, Kole Bosti, E Lamarok, Buskang Shalo, Jangzanai Lamani, Shamunghani Shaka, Mungia Kami Block, Chairman Shunil Deburma. और खिलाता खाजो और साहब बामी रुए लेने का है नहीं और पूछ खा yang पूछ है ना हम के एक नंबर और सीरियल नंबर और एक की कांगाई और नि पूछ या या नंते इसको ना खाने चा हम होते अब सोई में काय उतम डबल मा कहते हैं उतम सोई में काय ai puno khata ni और तो काय और तो काय सारा का सुनो जे बरो सोई में या दिन मोर सिर दी सही बरो सामरी नेता yang पैसा खर नेता ini mungya kami PWD Bisingtei sini mungya kami anaro wangma lama khlaina bagai sing wal bank bai thangnai bosoro 29 ta sing proposal rahmani aboni bisingo 23 ta phaikya aboni bisingo tabuk kisu sing tini visit khainai kha puilao purbula kyu risi village ni 34 mile to Ramnarayan Para aboni pore sing nai phaikya 39 mile to Doniram Para Siramkhora risi village aboni pore sing 43 mile to Chipra Bosti aro sini wal bank bai khainan bagai sing aboni visit khaitongo last tabuk Kumare Para to Kolai Bosti abo khainan bagai sing tini aro phaiye sini PWD HU sahab engineer sahab tai joto sing nai guri nai dong abo tabuk kok ngangai sing asokai forest department bising kia समस्या दंगो इंगा abono tei nising
गुरिनाय दङ एलाकानि सार्टे काम खायनायनि बागै जों बुसकांगो ताम खायमान এবং সরকার বা ডিএম যিনি রাজ্য সরকার তাম অমনত নাই অম जों কক সালাইতো lama punang lu yang gopo. Yang bor berarti udah. Oh, betul lah. Dia masuk ke situ ikut nado. Itu di. Apa namanya? Ang okra rong no dofani okra rong kesat thai gerei ang sereng thai si borok ni thani ko tai ubi kok sana thangke diri je hosmo pujon engmani amorok ni bepare ang kebang to saimaya hai pano asno saimana agi chini agi ni je ha bubagra tong thangna ko khlai jago 10 min dinomo khlai jago nang asno saimano oboni rete kebang ang saimaya tabuk je saima mani oro paye okra rongthani jang khana mani aro sangkisa misa saiman tabuk ni re tap no khano khansak khainani ki om hai karawo
Ini ada sama dia bodar awak ni aku nak feeling di bodar awak sejaka. Baik tu wan cuma ni. Actually ada sabung ang wansuk le tongmani or sabung sina sekang do fani bagai ani bukhaw je tongmani hamjak mung tongmani awang abunuti tangsa re sabung sina hina wansuk jangno phaba salsa khoroksa chini hodani samung tangnai no belai no bumung nang sar Shobir Debbarma anos dagi mabai salsa ano dagi ka sorbosri nung tangsa do fani bagai sabung sidi jeprok sar bai dagi jakhang ani taibo belai no bukhaw bo tongma ba belai no bukha thangsaka ke sarni dagi mung bisingti no or sabung ani khukti peplamani Bukan itu ni aku nak feeling kayak asal ke ada sabung music text nanti ni mana sabu berkah. ano ar sabung kampus to ani no music o dashkang sekang Debbarma tar tai sinani handa thani sar Shobir Debbarma sarni project namo angke ang simia ang obawan sugo ang dofano hamjakti jotono dofano hamjak nga ani bukhawo dofani bage je wan sukmung je dofani tui je tekto tongmani je jala tongmani je bukhani kha khama tongmani a bebak na ni sabung bishingtini pepla Sekarang ni semua apa ke taibo dok anak tangan ni dok ada tu kami tu. Resap ni disini borok itu sana serang kan. Hai kita orang taibo gerak hai yang ni buskan ni lamawo yang ni bagai. Bawa hai wan cuma tu buskan ni. Buskan ni ang to khorcha resap nai ba resap mumbai no ang dofano handri mana hi ang wan su tai bo kabang ma am te hai kabang ma kok tongo khukti pepla baya khukti be baksa kesari khama haingo kabang ma nam te dofani ba kha khama ni kok ang tai ba sai tok nai dofano lobu dofano ti tai bor sa mung si ni sa mung ni bisingte ani hamjak mani tai dofano thansa khaina ni bukhawo handna nang sai তিনি অংশা 2 তারিখ নভেম্বর মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক বাহাদুর আগে অস্বাধীনতায় কাইপ্রু অস্বাধীনতায় কাইমান পরেও চিনি মাতায় খিবিব পরেও সমস্ত চিনি দফা মানে দফারণ সমাজপতিরণ রিঙৈ হসমবো জনখাই মাইসারিব অথচ তিনি চিনগর বিভিন্ন অসুবিধার কারণে তাকলাই কথার মালাইবা পান্নাनै मा खालायखा কারণ আগে হাজার হাজার পূর্বনো চিনি সমস্ত চিনি হদারণ অকরারণ মহারাজা নগৈ বনি দরবারত বই বনি ও ফাইনারাव কেউবা মিকিতং মাইকাতা বন তরিনি ফাयो খাগুলো চাকমরা মাইরং নিনে আওয়ান মাইরং রি ফাयो আবেখানো সমাজপতিরণ বছর বছর রুম রিঙৈ পান্ডা খাইজাগো অবংখা চিনি সমাজ নাইকলানো বাগৈ বনি সেনাপতিরণী নগৈ মহারাজ যত সমাজ যত চিনি 19টা জনজাতিনি সমাজপতিরণ অকরারণ বনি দরবারত বই ভাইচা মাইকাতাল মিকিতাল সারিব বনি ভাইনো তাবো ভাইনো আগে মহারাজ যে পালাই থামনি তা পর্যন্ত ও সামুনো পালাই তংকো যুগ খানো তাবো ভাইনো স্মৃতি নিয়ম কারণ খাইনো সমাজ সদা অকরারণ রিঙৈ সমস্ত চিনি বকং বারণ আগতলা রাজবাড়িও রিঙৈ নাহাरै দরবার তিনি নাহাই হহম দদর যতনো মালাই মং পান্ডা কাহাম খাयै যতনো খুলুমং কাহাম খাयै মহারাজা নির্দেশ রেওই চিনিও সভা রাজ দরবার আগের তো অনেক সেনাপতি দङ আসামাল মন্ত্রী সেনাপতি নগো ব্রহ্ম নেতৃত্ব জন রিংজাগো সমস্ত নিয়ম বঙ্গ খাইয়া বনি মালাই মানে তৈ মানে পারা চকদি রন তৈব নির্দেশ হব চিনি নিয়ম নীতি রন তৈব কারাক পারাও নিনি রায় কাঞ্চন সমাজপতি রন নিয়ম ন শৃঙ্খলা খাইয়ে বিচার ব্যবস্থা অনেক সমাজগুলাফोराव লাথা হইতে লাথা বরিব সেং রিব নি রাংসারি মেদর রিব অনেক তাফলে চিনি সমাজ কলে রনিকা দামা মায়ং সাকরে তংকো সেং তংকো দামা তংকো রাংসারি মেদর তংকো আবো মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক বাহাদুর আগে সন রিলাংমানি
তাই নৌকাসों समाज बिसों हालाम बिसों समन बाहाय तंगो रां हरन तंगो रां रं तंगो ताई बाकी रनका साइनिया आपातत ताबो जे महाराज इनाबि कालांगमानि ताबो बाहायनो अनेक दफा तंगो अनेक दफा करिखा बने बागिनो आ तिनि अनेक नंनाय अनेक बर कानि फायनाय दं रांसारि मेडल अनेक बर लाथारि जाम रायदांति फायनायबो दङ आमायराखौ रिंजारि तबजागो बने बागिनो तिनि समाज परिचालना क्षेत्र खायनो बागै समस्त जातिरनो सुरक्षा खायनो बागै एकै तंगनो बागै एकै सिनि अमन्त्र फायै माइकताल सालायनानै एक समय एकै खायै सिनि बुगंबारा जनजातिरनि न जतन थांसा खायनो बागैनो ओ दरबारा बरिनो ताई असम बुजन सिरि सितिनो तैयै आगे राजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बाहादुर असम बुजन चारै थांमोनि अमो ताबक कतालिया आगेनि कसा ताबक प्रदुमगे राजा अंलिया फानो राजानि बुसु ब आगिगो साइमाया बनि थागुर बनि सुसु असम बुजन चारै थांमोनो ब साइमाया दङै जिनि जमायतेयानि हदा अक्रा जिनि गुरु गुसाइ सं निनि सुसु आगे अमो हाइखलाय जिनि जत्त बुकंबारा समाजपतिरनो थुमै असम बुजन चारु हनै जिनि जमायता हदा अक्रानि खोक्तै खनामै ताबक जिनि बोबाग्रा प्रदुप किशोर माणिक्य बाहादुर हायनो हाय 3-4 बोसोर चारनानि जेंफिखा थांनायनि जिनि ओ सारा वालति करona बा जिनि समय हायानि खर 2 बोसोर कारजाखा ताबो हायनो हाय सेमानि जिमि सेमा 2022 ताकलाय 2023 अमा हाय हाय बो आगिनि सृष्टिनो कार्यावै ताबो समाज जत समाजपति रबाय हायनो हाय थुसाके माइसालायनानि जेंफि उखा ओमफ्राय जिनि जमायता हदा हंके ताबो 433 बोसोर 179 सिरियल 179 सिरियलनि राजागो जमायता बुरै महारानी इंजाक मिरक सिदे सिखासिया अमो जमायता जग महारानी इंगै फाइमानि 100 कृष्ण किशोर नि बिहिक ब सुदक्षिणा जमायता ब महारानी इंखा ब बनि सिरियल इंखा 179 ब बुसामालांखा ताखुक था ब ईशान चंद्र राजा इंखा वीर चंद्र राजा इंखा इंखे उपेंद्र चंद्र इंखे राजा अंलियाखै ता बनि परेगो ब 79 नम्बर नि ताबो बा 184 नम्बर इंखे उ बनि उ जमायता जोंनि परेगै ताई 5 बोसोर राजा और त्रिपुरागो चालौै फाइबिकाता केताबो उ सुदक्षिणानि जायति गुस्ति ताबो जोंनि जमायतायाव गोबाङानो दङ ओमफ्राय ताबो जों बनि पारा इंखे ता उकुवारो किरित संरक जों ब उसुदक्षिणा दं थाङामोन पारा इंखे जों साइजिमारो याता ताबो आसर गोतोंनि खबर बा ताबो फानो साइमानो जों जमायता दीर्घदिन कल्याणपुर जों दीर्घदिन ताबो प्राय 92 बोसोर जों गसाखाय उ राजानि थेके जों तिलां थाङो इंखे जों तिनि 100 बोसोर हाय परे हाय तिनि उ महाराज बाय जों तिनि फाइमालाय फाइना आनिबां आनिबोखा अनेक आनंद आं खूब दंफां जाखाबोखाता 100 बोसोर हाय जों उ राजा बाय कागलाय माने हाय दंमोन जिहेतु उ सानो जों तिलां थांगै चिनार जों काय दं ता कइनो दं जे असा 2000 सनो 250 गुलि खायजागो उग्रपन्थिराव उ असा काय दं जों दाख्लै बंद कायो जों बाहायनो उ दशमी दिन बुजन तुजन ओइ पाइ फेलायबेनि ताइ राजानो जोंनि बोबाग्रानो नजे तिनि बो काउनो सावै तिनि राजा बहानि सिङो असम बुजन खाइमो जों उसै समाज जों रफायै तमाइके जों राजानो जों बोबाग्रा जोंनि हाचुंसारनि राजा एवं बोबाग्रा ये जों ताबो जों बनो मान सम्मान रयै जों बनो माने
যে উচ্চ সমাজত চুঁত অ্যাকচুয়ালি ত্রিপুরাও অন্যান্য জাতির তুলনায় চীনে উচ্চ সমাজকে সব থেকে ছোট্ট সমাজ সমগ্র ত্রিপুরাও যদি নাইতন সিংকে তাই জাতি তবাই সুলাইতন সিংকে চীনে উচ্চ সমাজলে বেনি পারাক তো কায়া সুনি ব্রুক বসে চুংক্রই abani kaya chung raja bai chung to chini inchu mam fans kang raja no brahmane thanga chung to raja ni shason bo nugya are bo tao bo raja ni sala ba raja ni shu hisabe tao chini bubagra krit bikram manikko bahadur chung bono chung somas tao bo chung bono mane tongo khasi oi ang khasi mani poreta একে অসম্বোজন বা এরকমভাবে মহারাষ্ট্র এরকম চারিও নুরিও হাইরং খানাবো কিন্তু এই গত কয়েক বছর আগে চিনি উচি সমাজনি ফোনের হরখা কিন্তু আং সাউবাই থাং ওয়াইসাবে মা ইয়াখো সানা থাঙ্কা আং বনি তাৎপর্য বা বনি সিগনিফিকেন্স আং কিন্তু ক্লিয়ারলি সাইমাইয়া হাইফানাং রেসপেক্ট লাইও হাইফানাং ধারণা খাইমানখা শিখা যে ব আগেও এরকম মানে মহারাষ্ট্রাও চিনি রাজারাও এইভাবে সারাইবো প্রজারাও নতইবো এইভাবে চলাইবো শুনে আবতো সিও ইনকে হানি মাঙ্গে তিনিকে সাকবাই থাং চিনি উচি সমাজনি রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসাবে চিনি যে চিফ টেন্স বনি লগে চুং 8-10 জন ফাইও ইনকে চিনি উচি সমাজত যে উচি আতে এবং ওয়েলফেয়ার সোসাইটি হিনে দङ যেটা রিকগনাইজড স্বীকৃতি ইনকে আপনি এফএসবদিনি আংবো প্রেসিডেন্ট নো এবং নিজে আরো তিনি মাজক মানখা ইনকে যত জাতি গোষ্ঠী র গবাংমা চিনি যে কমিউনিটি গবাংমা যে ভাইनु মানে আবো খাবো তংथखा নিজেनो आं খুব ভাগ্য गोनां होननो মনে খাयो 2023 सालनि जराव दिनै चिनि हा नक खुंबोबाग्रा प्रदीप विक्रमानिक बाहादुर बदिनर बनि बुसारनो प्रजारनो ति हानि बुसाराति प्रसारनो नाहरिबो बसर वाइसे कलाय बरंबाय मालायै हामजा मुया फरलायै हामजा मुरलायै बकिसा जतन नति खपसमाय चारमनि साल आइनमा पहिला सिगां जतनो जरते जिनिति प्रासा फाइ मानजा फाइने रं जे मानजा फाया तले दिन आं जतनि आं बोबागरनो खलमिया फरु तै मुताय खाइ थले रं चिनि बिर विक्रम रं 84 जन मुताय खाइ थांजा पासन बरनो बानि जतनां खलमिया फरु दिनो अरनो केन बोबाग्रा मालाय मानि हामसांलाय मानि चाले मनुगलाय मति जे बर पतर के संसार बेलाय बेलाय अमो केन चिनि तिफ्रा हावो रांचा